Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah uluna ambola ya ay anyala dari amala ka lumare ina ala kulat ke akasiba ya ko inshallah amba mina tugu kan tani fasu wore adama de 24 ye shankile ni ba kanu atan flara mais au fur et à mesure ni dobe parada ibi bo akoto réalité kalama bi jumaina et date du mané le 15 le 5 février Inch'Allah amana nakuma yiri ka awyebi précisément anga farafina yiro ka ben kalasoma no de madrasatu salam ambe awbela jenifu ko mo kelema de ka ko shilala kay depuis dunia dana ko lolo yere ba fay pour un vie ne peut jamais résoudre une seule problème. Ça veut dire que ma délicat problème que réalisé kay ninkele tissé wala beta sur la société baba wala o be ni wore sa ko deme ko ka bara ok adama de ya fala beti to amu ko l'union fait la force ni ame ko inyo ko malati mo de be munu be lame o be intéressé ka bara dara yara be ka ambela jeni wasa ala mo keda ko 2 heures de bangolo e ma yon kona ka sigi parce que ni mulla ka jo ko me 2 heures be ke jola e ba ya be ke bara e wolo kona ka sigi e amana nyo entretenir to ya dama dama nuna wala anti ko yiri photo ka ira awla na mana ke nyaaw nyama hal na alla ni ka suno na yiro yirira en fait ya awbe yiro yiro hal alla ni suno ka ira am siga pen binan ko ay ko yiro ko ko ya فأما بنعمة ربك فحديث أم الله تعالى تنو كلا كتنو كروكا الحمد لله أو بعد ما جدي Seigneur Daouda on a surnommé comme docteur. Moi je suis surnommé, je ne suis pas un docteur, je n'ai pas un doctorat, mais j'enseigne les docteurs qui ont doctorat. Donc il y a Farafina Katanote à Morombe a surnommé le mot docteur mais avec docteur au Kala munu yetu abu docteur ani Farafendo et ani charia docteur. Donc il y a l'attendre donc là il donne de vie ni bisi kama ko nyana il y a l'attendre au cas. Donc alhamdulillah ambe Allah taala tando tuguni amna programme ke to dile pamitan programme ye ya namna na do bara kono programme folo amna kuma ye anga yiru kan ani an la yini yere fem ye anga farafina yiru kan amna na kuma ayi o kan ko ya folo ye aflana la yiri kuma yere le bana yiru ko ina amana kuma kan sous forme de comme de lavage cerveau là on casse ka afamu no temena kaba amana question posée au ma yiru kan ayere be yiri mun lo ne ko la bena kana ninga yiru e kaba me ba ka yiri mun yira awla anga parafina yiru la ba nyina la ta la fe amana ton fe yirara ka ke fenye aw yere be mi do kaba donc ni kan no mais mi ka dingi ay bikini ka yo mene ka bla ere ko parce que awna livre le cérébre mena fem no dawma cheka do farafina mi be shonga jagole aka do aka yiri aka do aka liburu kono parce que amana mo ne miri ni yo o nyowo do e ka liburu kono ibina do ni ke chogodile est ce que ka do tina bawa ni ya me ta bo kadi amanchali na ka cha iba bo kadi yere ta do ibe fenkela ya rabbi ya fam ko ma alaka adama yananga do sujet kono même faut au bela geni on va ka yiri kanu bawe ori ya koloi parce que ni nana fa on di awma na alu yere ma yiri kanu avec un problème pas de mais ba don aw yiri kanu parce que do ka appel boloma do yere go bi wole mo jadi mo ma pare faga ibado directement olo na ngora salam na ya o ya kanu de sino o tina intéressé ala yara bia fam ko ma ala ka dama foi ka yiri le kanu e bi ka da yiri la bana ka donc ala o tala ka baraka mi do yiri la abe se ka ke sababu yayi ka andi kishi ka bolla bu model doma furakere konti mo kishi ka bo sayama angon bodo
mais ni kon be lafiya yala aw ma deli ka mogo ye sa mogo abe banara ama kenya wa duma sa o mogo kasha sa mogo abe banara ama kenya wa duma sa o koro le di dunia yɛrɛ kɔnɔ jurumoya ba kɔni bɛ se ka k'a ye ni mumini lo sinon ani yɛrɛ ma lafiya fiyewu histoire langari bolo ma l'an 2012 n terikɛ dɔ tun bɛ yen dɔnnikɛla ba lo Côte d'Ivoire 9 km de grand là-haut kolon laba de a banna bi n'i taara fɛ et puis c'est un milliardaire aussi n'i taara fɛ a bɛ mun de fɔ a b'a fɔ ko ale prendre bi ka sa ni Alahu Taala bɛna ale ni minɛ a b'a mɛn na n bɛna yira la ko saya ani bana tuma dɔ fɛn kelen tɛ dɛ a cɛ ka jan cɛkɔrɔba la kɔrɔla Ala ka nafolo jɔ a ye nafolo di a ma n'i sera fɛ i b'a ye ko palais yɛrɛ de n'i taara fɛ a bɛ fɔ ko saɲɔ ni k'a laminɛ ko peut-être ele yɛrɛ de bɛna ne su don yanni i ka taga ko i t'a dɔn bon ni nana mun de ye ni cɛkɔrɔba banana hali n'a ɲi y'a dimi a bɛ taa Amérique a bɛ taa Chine a bɛ taa yɛrɛ filakɛ un jour je lui ai posé question n ko n ko e ko i prenne ka sa mais mun na mais pourquoi ni banana so i bɛ t'i yɛrɛ filakɛ jamanajanw na a ye jaabi ni mun de ye a ko bana ani saya fɛn kelen tɛ adamaden ni lafiya ni duniya in kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yarabi ka an ni lafiya Ala m'o kɛra an bɛna na fɛn o fɛn yira an na ko médecin bi komi yiriw bi yarabi Ala ka baraka don a la ka kɛ sababuya ye ka an furakɛ Ala m'o kɛra mais fɛn kelen bɛ yen an bɛ don an ka sujet kɔnɔ ni a ye comme n ka slogan bɛɛ b'a dɔn l'homme soigne et Dieu guérit restons dans la foi adamaden de bɛ furakɛli kɛ mais kɛnɛya tigi o ye Alahu Taala kelen pe de Ala kelen pe de bɛ kɛnɛya kɛ ni Alahu Taala ye bɔra Nasurudeni ka fila n'a ka yiriw la a bɛ kɛ filaburu gansan de i b'a ye mɔgɔ min bɛ yen n'a tɛ yiri dɔn n'a donna Congo ra a ɲɛ bɛ yiri ninnu na i n'a fɔ filaburu gansan de jate a tɛ yiri ninnu considéré donc ça veut dire yiri tɛ yen ni yiri dɔ la tɛ i n'a fɔ kuranna tɛ se ka yɛrɛ manipuler cogo si fo kuranna dɔnbagaw de ka kuranna manipuler ka d'a ma a b'o ɲama de yiri ale tɛ exister cogo si fo mɔgɔ minnu bɛ yiri dɔn k'a bɛ nafa kɛ olu de bɛ yiri exister k'a to a ka na an ka monde kɔnɔ ka baara kɛ ni anw ye pour que an bɛ se ka lafiya cogoya min na yarabi yiridɔnnaw k'o caya an fɛ Ala m'o kɛra n m'a fɔ gouvernement ka yiridɔnnaw dɛ parce que ne b'o contre la n m'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ denmisɛnw kalan université la yiri waa kelen b'o kun na o b'a yiri dɔn yiri bɛ nɛnɛkili cogo min o b'a dɔn n'i y'a fɔ ye ko seyiri bɛ Burukina yɔrɔ min o b'a dɔn seyiri bɛ fan min fɛ o b'a dɔn mais o tɛ se ka ɲinini fila kɛ ni yiri ye o ye ça veut dire k'i birinin pousser o y'o de tubabuw fɛrɛla ma kojugu moi j'ai des amis en France ne teriw bɛ yen dɔw bɛ tubabu dɔw bɛ yen o ma foyi kalan ni da tɛ dabilenni ils sont plus chers o ka olu sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali dɔgɔtɔrɔ ninnu kan k'o déplacer dɔrɔn ka taga i fɛ yen mais anw fɛ yan mɛtiriw dan don dɔrɔn ka yiri de kalan o bɛ yiri dɔn fo saba pa n'i ye yiri fɔ ye o b'a tɔgɔ français tɔgɔ f'i ye ka nɔ botanique k'a tɔgɔ bɛɛ f'i ye a bɛ nɛnɛkili cogo min a bɛ fiyɛli cogo min o b'a bɛɛ fɔ mais tant que n'i ma juma de bɛ anw nafa alu fɛ k'an yɛrɛ fulakɛ n'a ye o de bɛ anw nafa de plus donc an bɛ fɛ k'o sira dɔw de dayɛlɛ aw ye yarabi an bɛna fɛn o fɛn dayɛlɛ aw ye ka baraka don a la Ala m'o kɛra a sabanan a ye sabali an ye kɔlɔsili kɛ yiriw la mɔgɔ min i bɛ yiri bɔ ka mɔgɔ fila kɛ n'i ma yiri turu est ce que i bɛ ka baara kɛ ba ma i bɛ ka baara kɛ ba mais anw farafinna anw burukinabew ka yiri turu ko lɔgɔbɔ don hali ni min bɛna yiri saba turu o bɛ filmer ka bila réseaux sociaux kan o yiriw tɛ sɔn tugun an ɲɛ bɛ jala yiri baba min na dugu kɔnɔ cɛkɔrɔbaw depuis Sankara ka wagati walima depuis Sankara ma na fɔlɔ o yiriw de wuli n'o tɛ an n'u kɔni an sidama yiriw o si ma wuli fɔlɔ parce que n'o taara ekɔliso min na ka taa yiri turu yiri kuntan de bɛ wuli min bɛ turu da o la kan tubabu yiri o de bɛ wuli yiri tɔw bɛɛ bɛ faga farafinna yiriw parce que mun na filmeri min kɛra ka yiri ninnu turu jitikaw kan tugun a wari tɛ financer tugun a banna i bɛ gouvernement ɲininka bi ko farafinna an fɛ yiri jumɛn de bɛ yen n'o bɛ siya tununna fulakɛ yiri o t'a dɔn yiri kuntan wɛrɛ bɛ yen tugun yiri janmujan ko eucalyptus a b'a dɔn wa o de b'an ka Burukina dugukolo fagara yiri in bɛ ji sama dugukolo la fo n'i ye toro d'a kan i b'a mɛn yiri dɔ le n'a bɛ yɔrɔ min n'i ma farati sumanw tɛ ɲɛ yɔrɔ la parce que mun na
l'arbre est capable sebe yiri nye ka ki sama hali ji yoro ka jan ka ire na bani aye aya famo sebe yiri nye ka ji sama abe dukoro ja wole be ta so hal na be faraga wati na be ye non abe gile sama e be ta so en fait en me foro entouré na le grillage ti foro to entouré to ode donc foro to ni foro considérer ka ni yiri entouré ibi fon fait sene jusqu'à 50 mètres ibi ta so fin to otinye donc anga farafina yiro anga nga to go turu donc ay bango ma anamna e jumaye nya ko yoro na kuma temeni entre parabolique mais nga fenêtre le toyi ngo adama de ibi bana yoro bana fara do be ko yoro mi bi frake tande bana mi kateli ki soro yoro mi bana ube bana découvrir yoro mi ibi ta soro bana ifra be soro yoro la sigatara de anga dugo nanga ko yiri man be ni akendo fleri ambe so kono ibi ta do soro ulu fana ka kitabu bulo ko ni yiri ni ya to ifelu kono ha saya beke parce que mais toi yiri ati si ka réfléchir yiri man be ni ya to ife yiri to lu kono to yiri be fa amo réfléchir alors que on fait farafina ya ala yiri do dama nabi fe so kono saati do on fait farafina ya ala yiri do dama ni yiri be fe so kono subaka kala dan hali bobo subaka be faranyo ko ti be fe do kono yiri dron on fait farafina yiri do be ni ya do nyamati ke fe lu kono nyama le kono ko di fe on fait le be nani angoisse lu kono hali ni ils nous sont kadi ils nous sont ils ni yere nous sont kadi ndado ko mo président ya ti bana wakati do utara na ito jamana utara bana fle kada dese kata so ja fle yiru ti sa fe so kono o dama le ti abana yiru ta fe sa ni nyema be baka ma nyama te ka yiri flavor ni ton ye don o le abana donc c'est quoi adama de Allah taala kanda ani nunu yiri ani yiru de kenga nature ki ka gbere nyogona ani yiru de kenga nyogo don ko sebe wodi nyogote mais nani yiru ma nyogo don nanti yiru kalama c'est pas joli à voir avec un problème balé donc ni aw ma do on na yiri tout lawe mais yiri man yiri duma voilà peut-être là on a question posée à docteur ne va yiri tout nga foro la ou bien ne fa ka foro le me fa état clé to tuer ka yiri duma to donc aw mu be ni foro ba fa bolo ayero do to bignete akana magora hala kana so bo ka jen ay état clé to brusi kono ti aka foro be sele ma ko yoro to don do la bi ni flake ka bo bana jugu do sinon en flé ni ya fo san kwa meta yiri bo yiri do be amana ko bon ni be soro yandi ni be soro yiri do be bankora ati bubu marashi la bankora encore ati bubu marashi ya ati soro maintenant peut-être Burkina benana souvenir le aluka foro yiri do le balo aw yiri do découvrir peut-être Congo e be ta soro Burkina ya de bambe ya yoro kelen do le ba amba ni ama nyore yoro shi famba koroshi alors que mogo do be to lo ale be to ga yiri gara kata e da so lo da sigira fi ka ba ya yiri do be ba so jamana do rena ko Mauritanie ba ko kwati Burkina mais Allah taala be sika to ka masera comme ina fa be du ko kala ma to mi Mauritanie du ko do be sika na fa le Burkina yoro do o du ko mi fa na Burkina yoro do fa yiri do fa be sika kaka ibita so tir to ba yerete donc du ko be na ga yiri donc anga bamba ka nyanyi ni bela jenna Allah bisi ka to ka sebara lo nora aw bebe ke mo baba ya be ka jamana woro la ibita flabur do yoro do mi ti ka jamana na iba sankana turi ka jamana na ye effort do ke e bara do ke mena fe on fe di awma na awma yiri koroshi bansa de non bansa de fa na yiri koroshi le na yiri koroshi le ni aw bebe wasa wa ma nyina lo tala fe na do ke ra effort ai aka ke ufura yere aka na ke ufura munu be yalandro ka to ma marfa mene mo fe aka na koyi aka ke ufura yere oye munu be yiri kanu chere ra aka na ke ufura mi di nyindi mi flalo non eti se ka pe yere protéger fu ka kanu ni ma kanu bi na to ma mo le toro dro sino mo yere dama ka lote ay yiri tike ubi ay sogodo ubi ay fe no fa ikuma jogo ni aye ale re no chenche na chef chenche fe parce que il y a nafa yirara ina ko ne ba nafa yirara chogo ya minna wa mena fendo nafa yiraula hal ni ya ye ife sodare bi ibina bi e wala na biche mais ibina to ka bindo shen ka to ka bindo to sikata rare ibina bindo shen ka bindo to
yala be fam ko ma ala ka dam donc na yiri nu kanu ala taala be baraka do ala ka diam parce que ni be ka fe mi considérer ni lala ni nasisa e ka dana ni be ji nasisa ni fra de be ji nyeta abi fra ke à 60% parce que idalala ne fle ni ne par exemple mi sisa mi yere di mi to yere di mi santa boy ma fe mi ni yami mi yere boy mais mena yiri dawo ma hala ka dia ka paracetamol free hala ka dia ka free paracetamol qui faut antibiotique ko abana ka dimi suma ka douleur suma par abana suna paracetamol qui flaware ko yiri jo lebe me dimi suma fe mais c'est ka commencer faut keme ndije faut keme ni be flaquer ni be dimi flaquer sans effet secondaire obena fa e anga para vivla vraiment alors non mais a dosage de lonté aw be dame duna nana muso ba dosage ba calculer ka do anda do nawa mais ngo ba calculer ni kondi mo de ni ko ko de abe don to ko yami mo ko ro be fla do ka damo o ta fa e ba ka fla mi boro kuru nya saba o ta fa ya ngo calculer ule muso ba fa e ba ka yiri ba kuru saba ngo calculer ule ku fe ko tere mo ko ba fa e ba ka ni do duma ka trokan do sanfe ku fe ko tere mo ko ba fa e ba ka yiri tile bo ka tile be mo ka do dagara ku fe ko te joko fana te comme no yoro de fa parce que tout le monde doit amener Kalangera quand on va hors sujet. Hali ye doctorat sur il t'a donné, ni ma doctorat sur il là. Quand on débat qu'elle est, domaine, ni est domaine où elle est à Damana. Moi j'ai des amis au Mauritanie qui ont doctorat bon fait il là. Moi doctorat quand au cas il qui me fladron là, mais on a sur on il voit qu'elle nous concerne en fait Burkina. Papier ni mo organisé mani doni kelente ay tuma do anga buju be tasma ma wuri ka loba mais tuma do fen do be ame faka fo ka bu mo nya kampeu do tara be no no ra ka ni ga est-ce que ni re Burkina ni de mo mo de ga abi ka ko ya ko ay Burkina be ga do ni soro bon ne a jabi bi ko ni sandana ne a jabi no tonto ebe keto ne démission tourner ma soro ga ballon temps tellement qu'il tibe mo korba ko so ba ya. Moi je n'ai pas pu jouer. Ballon, tu vas sur le nez de la drame. Il y a des gens qui ont. Donc ça veut dire, Adam a dit Bena Kachoya. Donc aïe bamba anga feni koroshi nyoko fe ne kele tise so ne ne kele mara ne tara so ba ka foro tigera e do ka foro tigera fe do le sene alors que ni tie ni valeur le fala be ni sene yala eske aw farano an kan yere ka yiri ko ndene ka fanga do arawa a farano an kan yere ka ko indeme farfina ka se ka yere flake sini alhamdulillah parce que farfina aw be se kuma le rama anti barake ngalo bebo lo ana besi no akatelera oh misala lo de entre parenthèses a coronavirus me nana chente otoro ra ko chente ambara chente ando tire chez fo ikera anana bo kansina ko be na pikire non pikire ko ni antina pikire mais afina pikire abu mbara ikera ko est-ce que abi ka fait lo labia do lo kana kuma oui kana kuma de nete ka fait lo labia ka ko mo woye antina pikire anga munke ni masi ko foanye kana ko anga na pikire mo de be se ka foanye au kana pikire ai ni branche ni ta ina ko nebe na mi foye ai ni branche ni ta na yota inshallah amikisina sawe ala kira ko alayhi salatu wasalam bana tei ni furatini na ngo de kan bana de tei ni furatini na e ka doni masama mo utuma do amé comme di mo ko laisser passer ka dan ter do mabo ala ni fran do jabi karamati sine ngoro mais bita soro peut-être kele me ba bola ala jaba mais peut-être kuna sine yiri duru kala ala au sujet kele na mais ala do jabi ale do adama de ni nanga nyongo maji nyongo ite ko be diaw donc ay yiri kan nya fa yo na ngo yiri ni yiri fle yiri togo ani yiri reka image ana wuli togo yiri yere ba fuye ale yere bana mi flake fo chama yiri be se ga fuye sisa meni bana flake fo kuma kan kem kuma kan bisaba nyogo yiri lo bena ayere fo kuma kan muwa nyogo kasoro ile yere ma kuma se ga recherche la bolo ça veut dire yere ba do yiri la a flabura kwa be ni flake ina fo yiri do be
ni y'a filɛ fɛn dɔ bɛ kɛ adamaden na a ni yiri in bɛɛ foto ye kelen yiri dɔ bɛ yen i b'a ye a bɛ adamaden ɲɛ de ko fɔ yiri dɔ bɛ a bɛ kolon vertébral ko de fɔ yiri dɔ bɛ a bɛ adamaden biɲɛ de ko fɔ donc hali n'an ma taa profond bi an bɛna na yiri dɔw tɔgɔ fɔ a ye julakan na ka sɔrɔ k'a fɔ a ye julakan na yiri in yɛrɛ bɛ mun de fɔ la o yɛrɛ y'a fɔlɔ ye ma o y'a fɔlɔ ye fɔlɔ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ de y'a nɛgɛ ko yiri dosage lɔn tɛ an bɛna fɔ o ye o ka mɔgɔ minnu ye o tɛ yiri dosage lɔn o k'o wele ka na et puis anw bɛ yiri dosage lɔn o fana ka anw wele parce que i ma fɛn min domaine kalan i tɛ se ka ne kalan o la dɛ f'i n'i y'a sɔrɔ n'i ye kalan kɛ a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka ne kalan a la mais n'i ma kalan k'a kɔnɔ kana to a kɔfɛ ka to ka kuma a kɔnɔ ko kan i bɛ i bɛ tromper fɛn bɛɛ ɲɛdɔn don fɛn bɛɛ calculer don mais adamaden ka dɔn adamaden si tɛ yen k'i ka dɔnni se la tiɲɛ tɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔnni limité don cogoya dɔ de la kɔrɔ aya dɔw bɛ yen aw bɛ to k'a fɔ tuma dɔ an ka to ka tafsiri kan ye dɛ an b'a fɔ ko Alahu Taala ko masa se kɔrɔta n'o wa ma utiitum min ilmin illa qalil ko Alahu Taala ma dɔnni foyi di adamaden ma fo fitini dɛ Ala ma foyi di adamaden ma ale Ala ka dɔnni de la fo fitini sinon Ala ma fitini di adamaden ma dɛ anw bɛ fitini min miiriya nin non l'homme nous sommes avec kɛ to kuma fɔ cogo la ne ni aw bɛɛ an ka dɔnni na nous sommes à 3% dɔw yɛrɛ ma se 3%. Surdieu n'a bɛ surdieu la mɔgɔ minnu bɛ o bɛ na duniya na dɔw yɛrɛ bɛ o lahalatɔlamaw de o yɛrɛ tɛ foyi dɔn mais kunkolotigiw de olu de nana avion ni fɛnw dilan ka taga o dɔw bɛ o tɛ tɛmɛ san 30 kan o bɛ sa olu surdieu o ma tɛmɛ comment dire dɔw ma tɛmɛ 10% yɛrɛ kan surdieu minnu sera 15% a man ca ou bien a ma se n t'a dɔn ni an bɛ waliyu kuma fɔ ni waliyu ko kɔni tiɲɛ ye waliyu de sera 40%. wa a bɛ fɔ jikɛ dɔ ma ko dauphin a y'o dɔn dauphin ale de tora a ka dɔnni kɔnɔ k'a ala ye dɔnni min di dauphin ma dauphin y'a ka dɔnni baara à 30%. o dauphin ale bɛ se ka muso ye sisan k'a dɔn muso den bɛ yɛrɛkɔrɔ a kɔnɔ walima a tɛ yɛrɛkɔrɔ dauphin b'a dɔn depuis 1960 tubabuw tun bɛ dauphin ta ka kɛlɛ kɛ ni bateau wɛrɛw ye a bɛ taa bombe bila bateau in na ka exploser ka sɔgɔ mais dauphin n'a ka 30% adamaden ka 1% y'a mara c'est que Alahu Taala ka kabako di adamaden ma. Tadɛ adamaden Alahu Taala ka adamaden bonya yɛrɛ i n'a fɔ k'a fɔ kuranɛ la cogoya min mais adamaden ala ye 1% min di adamaden comment dire fitini min di kalilu min Alahu Taala k'a di adamaden ma fo ka taga duniya wuli adamaden si tɛ min bɛ se à 100% parce que n'a adamaden sera 20% i bɛ se k'i bolo la mɔgɔ kan k'a fɔ ko karamadi sinɛ i biɲɛ yɔrɔ in kan a fini dɔ ta i nogo kɔnɔ joli bɛ yen nin i kɔrɔ yɔrɔ dɔ kari adamaden adamaden ka se 20% o don n'a adamaden sera hakɛya dɔ ma adamaden yɛrɛ bɛna fɔ k'a bɛ duniya wuli a yɛrɛ ma donc adamaden mɔgɔ f'i ka mɔgɔ yɛrɛ de kalan k'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ ye mun de ye adamaden ala ye capacité jumɛn di adamaden ma donc aw bɛɛ b'a dɔn ala ka adamaden bonya o de b'a adamaden permet a ka ninnu dɔnni ninnu dɔw dɔn a bɛ k'i ma kabakoya ye yarabi a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc o dɔnni o de ye ninnu dɔnni ninnu découvrir n y'a fɔ a ye o don na ko dafɛn dɔw bɛ yen o bɛ ɲɔgɔn furakɛ n'o banana misaliyara wuru le chien a kɔni bɛ wuru dɔn kɔnɔdimi dɔ bɛ to ka wuru minɛ n'ale kɔnɔdimi ka wuru minɛ sinon bɛɛ b'a dɔn wuru ti bin ɲimi dɛ a delila ka bin tigɛ ka taa di wuru ma ko a ka dumuni la voilà mais a bɛ taa sɔrɔ kɔnɔdimi dɔ bɛ wuru minɛ ni kɔnɔdimi k'a minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa bin dɔ cari cari de ka ɲimi n'a ye bin ɲimi ten so a b'a yɛrɛ jugujugu siɲɛ kelen kɔnɔdimi banna o yɔrɔ bɛɛ an nana kɔlɔsili kɛ ka taa sɔrɔ ja o kɔnɔdimi o yiri in fana bɛ musow furakɛ donc a b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw tɛ bɛ kodɔnbagaw ye hali n'o tɛ juguman bɛɛ kɛ o ye o tɛ bɛ kodɔnbagaw ye sa fɔlɔfɔlɔ hali ni bi n'i y'a ye ni saw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la sa n'o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la n'o ye min jogin i bɛ taa kɔlɔsi ni min vaincura a bɛ taa yɛrɛ filakɛ a bɛ taa yɛrɛ filakɛ sisan a bɛ taa fɛn min ta o de a bɛ taa sa ka antidote dɔ de ta sa ka antidote dɔ ça veut dire fɛn min bɛ sa filakɛ a bɛ t'o dɔ de dun k'a yɛrɛ filakɛ n'a ye mɔgɔbaw ye dɔnni dɔw sɔrɔ o yɔrɔ fɛ i bɛna taa miniya sɔrɔ aw minɛ ka ko kɛ bɔbɔw ka yɛrɛ to dɛ bɔbɔw ti miniya ko fɛ mais
an bɛ kuma na sujet dɔw de kan furakɛli bolo ma mɔgɔ minnu ka kɔngɔ kɛ kosɛbɛ n'i ye miniya faga ɲa o ɲa ma i bɛ taa sɔrɔ kari yɔrɔ kelen de b'a la n'i y'a bugɔ n'a karila n'e y'a bugɔ yan bɛ tugu yan bɛ kari miniya i mana miniya bugɔ ɲa o ɲa ma n'a tigi i b'a bugɔ k'a bugɔ i kɔni bɛ faga i bɛna taa kari yɔrɔ kelen de sɔrɔ a la wa ni miniya fana tora ko la n'a karila tuma dɔ a b'a yɛrɛ fila kɛ donc miniya ye kabakusa de dɔw b'a fɔ ko jina don jinaw bɛ se ka yɛlɛma miniya min o de ye miniya suruma ye sinon miniya jamja n'ale yɛrɛ kɔgɔra a bɛ yɛlɛma fɛn wɛrɛ ye tugun hali n'a adamaden kɔrɔbayara a bɛ yɛlɛma fɛn wɛrɛ ye tiɲɛ wa tiɲɛ tɛ Nasruddin san 60 ne san 60 yɔrɔ san 100 yɔrɔ k'an ye yɛrɛ i bɛna problème don dɛ n ko ni ala k'an hakili to ɲɛnɛma n ko an bɛna kɛ fana a ko tɔgɔ lɔnbagaba de yarabi ala k'a dɔnni belebeleba d'an ma a faamuna donc nunu sujet nunu a y'o faamu dɔɔni voilà furakɛli nunu parce que n bɛ fɛ ka don n'a ye yɔrɔ dɔ la de ban fo nunu de ka faamu n bɛ sɔrɔ ka don n'a ye o yɔrɔ de ye jumɛn ye dɔw bɛ yen u bɛ ne ɲininka ko vraiment ko jinɛ de ye n kalan wa ou bien il y a des gens qui disent ça hali an taara dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲininka n'o ka bigi ta k'e de ka dɔnni i y'a ta mɔgɔ de fɛ ou bien jinɛ de k'i kalan ou bien i lara sunɔgɔ la de ka wuli n'a ye parce que mɔgɔ dɔ fɛ n'olu ko sisan ne kɔni ko jinɛ de ne kalan a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔba de ye nin dɛ jinɛ de bɛ nin kalan kɔrɔla yɔrɔ jumɛn ni ala y'a fɔ a ye ko jinɛ ka fisa n'adamaden walima jinɛ bɛ ko dɔn ka tɛmɛ adamaden kan hali ni ne ka jinɛ sɔrɔ bi ne b'i kalan i la walahi jinɛ bɛ mun dɔn ala ye fɛn dɔw de nɔgɔya o ye ala fana ye fɛn dɔ nɔgɔya ne n'o tɛ se ka min kɛ hali o k'o yɛrɛ faga hali n'o yɛrɛ faga o tɛ se ka kɛ anw fɛ farafinna a ka fɔ de dɔrɔn ko jinɛ de k'an kalan o de ye fierté anw ma hali ni ka jinɛ sɔrɔ ne b'a furakɛ an k'o bɔ an kunna an k'o fili ka bɔ an kunna ni jinɛ bɛ yɛlɛ kalan na o ye kungo ye ni ne bɛ wuli sunɔgɔ la de ka wuli ni ta ye o ye kungo ye anw b'a kalan na de wa k'a kalan fana k'a fɔ a k'u fili ka ɲɛnɛmaw ta ka to ka baara kɛ n'a ye n bɛna fɔ ye adamaden yiri kelen pe i bɛ se k'i yɛrɛ wasa n'a ye kɔni fo ka taa duniya ban fo ka tigi si ban yiri kelen pe ça dépend i b'a collectionner cogoya min na ka se ka furakɛli kɛ n'a ye a faamuna a filanan an kana anw minnu bɛ yen f'an ka base silamɛya kan dɔɔni anw minnu bɛ yen n'an ye silamɛ ye anw minnu bɛ yen n'an limaniya don an ka yiri ko cogoyaw kɔlɔsi yiri don cogo n'a bɔ cogo parce que munna n'an ye filadaga ye an ɲɛna su peut-être an b'a miiri ni est-ce que an ma bɔ jutigi dɔ de fɛ tiɲɛ tɛ an k'o bɔ an kunna ala taala ka yiri da k'a bila ko an ka yɛrɛ fulakɛ n'a ye ni ne mɔgɔ min b'a ta ɲumanya sira kan i b'a ta ni ne mɔgɔ min b'a ta i ka kojugu sira kan o ye kungo ye n bɛna fɔ a ye Nasruddin ni jotigiw tubi ka sɔrɔ a m'a disa ta parce que n bɛ yiri dɔn ka tɛmɛ e kan e ka yiriden saba n'i y'a yiri la n bɛ min dɔn ka tɛmɛ e kan i b'i ta de bila parce que i b'i kamaleya kɛra ni yiri de ye foyi tɛ o kɔfɛ n'i ye ne ɲininka jo tɛ yen ne fɛ n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ jo tɛ yen adamaden de ye ko ye fanga man jugu dɛ a kɔlɔsibaga de ka jugu adamaden de ye ko ye adamaden de ye kuma de bɛ ko kɛ sinon yirikuru tɛ fɛn foyi tɛ yiri de bɛ ko kɛ n y'a fɔ n ko yiri o ye magie rouge ye n y'o fɔ a ye olu la donc an bɛ kuma na magie rouge domaine de kɔnɔ yiri o ye magie rouge ye n'ala sɔnna don nataw la an tɛna kuma ye fɛn foyi kan fɔ sogo ne sera ka sɛbɛnni kɛ fɛn min kan sogo 80 ka furakɛli kɛ n'a ye a dɔ tɛ a cɛ ma ni tɛ saba dɔ min na i n'a fɔ sisɛw baw sagaw o n'a ɲɔgɔnnaw ka taga mais bi an bɛ yiri domaine de yarabi a fɔ ko ɲuman ala ka d'an ma donc an bɛɛ yiri kanu an bɛɛ yiri dɔn an b'a dɔn an kan k'an yɛrɛ fulakɛ n'an ka yiriw ye k'a ɲɛdɔn k'a kɛ k'a dosage dɔn i n'a fɔ a kan ka ta cogoya min na la a kana kɛ sababuya ye ka an bana mun de y'a to n k'a kana kɛ sababuya ye k'an bana ko ne nana ni sujet ye pour que an ka se k'a faamu ne bɛ se ka yiri dɔ d'i ma sisan nin ye yiri kelen ye a bɛ mɔgɔ furakɛ mais ni nin yiri farala kan a bɛ kɛ poison ye a bɛ ko nin yɛrɛ dɔɔni nin ye yiri ye a bɛ mɔgɔ furakɛ a bɛ se ka kundimi de furakɛ mais nin yiri fana ale fana ye fura wɛrɛ ye a damana mais ni nin yiri fara nin kan a bɛ kɛ poison ye f'an k'o yɔrɔ fana kɔlɔsi kosɛbɛ a bɛna dɔw de la
ne bɛ se ka filaburu dɔ ta sa fɛn dɔ ta k'a ɲimi après 30 minutes n bɛ dɔ wɛrɛ ɲimi mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ɲimi 30 minutes i bɛ sa kolonlaw b'a fɔ u ka kumakan na ko ni ne mɔgɔ min n'i ye poison dilan n'i ma se ka antidote dilan fɔlɔ ko poison dilan ma ban fɔlɔ ça veut dire sira tɔ ka jan n'aw n'a ye kuma nin faamu voilà poison n'a fɔra ko sa k'i ci sisan n'i sera dɔgɔtɔrɔ fɛ o bɛ ɲininka ko sa modèle jumɛn ala ye hɛrɛ kɛ farafinna ye dɛ a y'a latanto dɛ farafin cɛkɔrɔba de bɛ sigi n'a ka finnamugu kelen sa fila kelen min bɛ sa fura bɛɛ fila kɛ sa modèle bɛɛ yiri kelen min bɛ sa modèle bɛɛ fila kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ don a ka sa fila kɛra mais fɛn wɛrɛ t'a fɛ n'o yiri kelen tɛ mais n taara ni dɔgɔtɔrɔ ka sujet ye mun de kama o bɛ bagan de filɛ ka bagan ka antidote di ça veut dire n'o y'a antidote di o de ka teli ka tɛmɛ n'o y'a kɛ généralement donc a k'a dɔn ko bagan b'an ka yiriw la o de y'a to n'an y'a bila an ka site kan a bɛ na na yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ye n'aw ma nin kalan aw kana baara kɛ n'a ye i n'a fɔ Kongo jaba bɛ cogoya min na an b'a fɔ caman sinon i bɛ se k'i yɛrɛ faga n'a ye nɔgɔma k'i b'i yɛrɛ filakɛ la donc kɔrɔ de di ko sigi don a ɲɛ dɔ de ma o de y'a to ne ye fitinin dɔn a fana ko n kana fitinin fɔ a ye an ka sujet kan i n'a fɔ aw bɛ caman dɔn aw ka sujet kan cogoya min na yarabi a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma donc yiri ye kabako ye yiri bɛ baara kɛ wa nafa bɛ yiri la aw sɔnna ko nafa bɛ yiri la donc ne bɛna question poser aw ma aw yɛrɛ bɛ yiri jumɛn ani yiri jumɛn de dɔn donc n bɛna aw lamɛn fɔ yiri duuru yiri min b'a dɔn quelque soit dugu kɔnɔ yiri don walima quelque soit Kongo yiri don yiri min i yɛrɛ b'a dɔn naam an bɛ mɔgɔ kelen ta naam Siri. e bɛ si yiri de dɔn ok mɔgɔ dɔ bɛ se ka yiri dɔ tɔgɔ fɔ n ye oui papaye naam tomi yiri donc tomi ani papaye mena tomi ani papaye o tɛ wali sanfɛ an ka yiriden saba sɔrɔ naam mangoro inshallah oui aw bɛ hakili jigin déjà aw ye yiri kanubagaw de ye déjà parce que mun na dɔw ye seyiri dɔn dɔw ye tomi yiri dɔn dɔw ka papaye dɔn dɔw ye lemuru dɔn ani yiri jumɛn tugun ani mangoro voilà an bɛ mangoro ta ani nɛrɛ ok déjà an ye yiriden saba sɔrɔ a ye yiriden saba min fɔ a yiri tɛ yen nin tɛ se ka bi saba fɔ min na donc n'i ye saba d'aw ma a kana aw kabakoya parce que ne yɛrɛ t'a dɔn ka fɛn di peut-être ni m'a di ne yɛrɛ ma teli ka baara kɛ ni o ye mun de kama n bɛna fɛn dɔw di aw ma parce que aw ka nasudini o b'a wele cogo di an ti ɲinimi filanko karamɔgɔ ye voilà parce que ne ka laɲini na kalanden kelen-kelen bɛɛ kan ka ɲinimi fila kɛ farafinde kelen-kelen bɛɛ kan ka ɲinimi fila kɛ a yɛrɛ ma a faamuna farafinde kelen-kelen bɛɛ aw sɔnna o ma k'an kan ka ɲinimi fila kɛ an yɛrɛ ye an ka kɔnɔdimi dɔw bɛ yen minnu ma dama tɛmɛ an kan ka fila kɛ an yɛrɛ ma a faamuna voilà an ka ɲini minnu bɛ yen minnu ma janfa an kan k'o furakɛ an yɛrɛ ma an ka kundi minnu bɛ yen minnu ma janfa an kan k'o furakɛ an yɛrɛ ma o ye farafinna yɛrɛ cogoya de ye c'est ok yiriden dama-damani n'an ko an bɛna kuma yiri ninnu kan an bɛna yiri kelen ta fɔlɔ k'o détail aw ye ne yɛrɛ labɛnna ka na min ma ni n tilal'o la n bɛ don si la ni n bɔra si la n bɛ don tomi la ni n bɔra tomi la n bɛ don papaye la ni n bɔra papaye la n bɛ don lemuru la ni n bɔra lemuru la n bɛ don mangoro la donc a bɛ to ka l'heure calculer an ye komi téléphone t'i kɔrɔ
alhamdulillah donc l'air kelen ani minute tan ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ an bolo hali yiri dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko dabada julaw ko a ma ko tagaran baji sabari tagaran basi basi sabari tagara basi wala tagan adamaden tagan tagan de diya ya tagara basi dɔw ko sisan ko dabada dɔw b'a wele ten dabada dɔw ko tagaran basi donc an bɛna essayer k'ale détail a ye dɔɔni donc i b'a dɔn tiɲɛ tiɲɛ na mɔgɔkɔrɔbaw u ma baara kɛ o kun fɛ u ye baara kɛ ni laɲini dɔ de ye dɔɔni dɔw de b'o la n'o bɛ baara kɛ ale dabada in n'o de ye tagaran basi ye n bɛna fɛn dama dama yira a la a kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ se ka taa min kɛ ka nafa sɔrɔ a la kɔnɔnaw la ka se k'a nafa sɔrɔ tagara basi kelen ɲini filaba don n y'a fɔ n ko tagara basi wala a y'o fɔ dabada aw ye ka mɔgɔ tigɛ u b'a furakɛ n'a ye nɔgɔma o ko dabada ça veut dire a bɛ fɛn jumɛn de furakɛ o bɛ fɔ cogo di faransi kan na a bɛ tétanos furakɛ je suis contre ça m'a fɔ muso minnu ye fulakisɛ kunu ko ka règle ɲagami je suis contre ça parce que n'a bɛ nin furakɛ o la ale sujet wɛrɛ bɛ ban sinon n'an y'an ka filadima d'i ma an ka filadima tɛna nɔ sɔrɔ e ka ko la parce que i ye provocation dɔ kɛ a faamuna m'a fɔ muso minnu bɛ ka secret ta k'o yɛrɛ mandimi n tɛ n'olu ye an b'a kuma yan dabada b'a di mɔgɔ ma ça veut dire a bɛ musajab di mɔgɔ ma a bɛna kabakoya ne b'a dɔn jurumu bɛ mɔgɔ ka musajab ban a bɛna kabakoya ne b'a dɔn jurumu bɛ mɔgɔ ka musajab ban ne kɔni b'o dɔn mais ne fana b'a dɔn yiri bɛ mɔgɔ daladiya n'i ko min ala b'a kɛ ne b'o dɔn ekɔlidenw bɛ yen aw bɛ sigi dɔw bɛ yen n'a ɲɛ b'a dimina ou bien ni problème dɔ k'an minɛ ne kɔni ma foyi faamu a bɛ na fɔ bamuso sinamuso ale de taara baara kɛ bana bɛ mɔgɔ dɔ minɛ mɔgɔ dɔ bɛ wuli n'o ka bana ye de b'o ka dɔgɔ a dɔw bɛ ala b'a se nɔgɔya an ye an b'o furakɛ a dɔw bɛ ala b'i ka jɔnya kun ne kɔnɔ k'i ni ɲɛ nɔgɔ kojugu mais ala fana b'o kɛ san 40 ka to ka dɔ bɔ i ka ɲɛ fanga la ka yiri la de dɔrɔn ko ala taala a ye ɲɛ ni fɛn minnu d'i ma i ma facture sara a la a filɛ i bɛna t'i ka ɲɛ opéré i bɛ to filasan na fo i saya o ye ala ka sebaga de ye k'an lajarabi ka filɛ sinon furaw b'an fɛ farafinna a bɛ k'u bɔ mɔgɔ ɲɛ kan kalanden minnu bɛ yen ni ɲɛ tɛ yirikɛla ɲɛnɛma ou bien ni problème dɔ bɛ ɲɛ na kana t'i yɛrɛ mandimi fɔlɔ o ka ɲɛɲini est ce que aw si ma ɲi ka hami ɲindimi kan tuguni bon ni ɲi b'i dimina ɲindi modèle min jumɛn don f'an k'o faamu ɲindi modèle jumɛn de bɛ yen n'o b'i la f'i k'o dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen wo de b'a ɲina a bɛ fɔ dɔ ma ko koroda an ye koroda bɛɛ kɛ kɔrɔsi a bɛɛ tɛ kɔrɔsi ye dɛ voilà kɔrɔsi ko an ye sabali k'o to yen parce que an caman bɛ an ka limaniyaw cɛn don n'o kumakan ninnu ye voilà moi je suis au Burkina je suis un peu international mais ne bɛ se ka san 3 kɛ ne ma kɔrɔsi ye kɔrɔsitigi ta kɔrɔsi banabagatɔ mais o kɔni bɛ na ko kɔrɔsi don mais moi je peux faire 3 ans ne ma banabagatɔ yɛrɛ ko kɔrɔsi de b'a la donc an bɛ kuma fɛn min kan yɛrɛ an t'a dɔn voilà an bɛ kuma fɛn dɔ kan an t'a dɔn donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la an kana to k'o kuma fɔ caman koroda bana fɛn dɔw b'a bila mɔgɔ la i n'a fɔ pikime wɔkulɔninw olu b'a bila mɔgɔ la tuma dɔ n'olu y'a bila i la an b'a fɔ o ma ko dabari don oui dabari don parce que a bɔra fɛn dɔw de la cɛncɛ wa wɔkulɔnin n t'a dɔn n'a b'a fɔ o de ma ko samiru o ko samiru bɛ danna wɔkulɔnin fana bɛ danna mais les pikime la je parle des pikime olu ala ta kɔfɛ o y'an jugu ye wolo sulama tuma caman to ka alaw tala tanu tuma caman ala kan ka k'i da la tuma caman walima fɛn dɔ ka k'i fara ye ka min ko min bɛ olu bɛ siran fɛn nin ɲɛ fana olu bɛ dɔw de donc maintenant olu wɔkulɔnin ninnu tuma dɔ o b'i fo ka dɛsɛ o t'i sɔrɔ an bɛ sujet dɔw fana fɔ a ye mɔgɔkɔrɔbaw bɛ fɛn dɔ fɔ a kana kɛ limaniyatanya ye i n'a fɔ n'aw wulila sigida kan sufɛ mais livre de dira aw ma dɛ mais fɛn min dira aw ma cɛ 100 kɔnɔ min b'a kɔnɔ fɛ k'a d'aw ma a man ca parce que ne m'a den 3 dɔn a den 10 de bɛ kunkolo la. tuma dɔ bana in kɔnɔ espérance kɔnɔ an taara sɔrɔ nangaliw n'a bɛ fɔ o ma ko wɔkulɔninw olu b'a bila mɔgɔ la parce que o b'i bɔ ala fana bɛ k'o bolo fago n'o b'i bɔ o t'i sɔrɔ mais tuma dɔ n'o sigira adamaden bɛ sigi yɔrɔ min yɛrɛ n'o sigira kan o bɛ basé n'o basera n'i bɔra kala dɔ b'o fɛ n'o y'a tile ma a bana b'i minɛ a bɛ fɔ o ma ko koroda donc an di nkalon tigɛ ka lasubagaw kan caman mɔgɔ caman bɛ o ka hakɛ b'an ka lahara an b'a sara a ka
kana fɔ ko kɔrɔti de bɛ nin ye fo a k'a dɔn cɛ tiɲɛna ko kɔrɔti de a kana fɔ a yɛrɛ ma alors que adamaden d'a ma ɲi adamaden mun de y'a to dangare bɛ bɛn n'i ye fɛn fɛn fɔ kumakan na a dugawu ka teli ka jaabi e ma donc koroda tuma dɔ a bɛ mɔgɔ minɛ ni olu jina ninnu ye koroda a bɛ mɔgɔ minɛ tuma dɔ ni dimi bɛ se ka provoquer ni mɔgɔ min ni tagaraju bana n'o kosɛbɛ tuma dɔ a bɛ funu ka jigin duguma n'a fununa duguma a bɛ ci n'a cira joli min bɛ yen fo ka don ɲin kɔnɔ est ce que o furakɛ ka di yan donc a bɛ to ka nɛn bɔ o fana ye ɲinini na sɔn dɔ ye a bɛ fɔ o ma ko koroda mɔgɔ dɔ bɛ yen o ɲin kɔnɔ wo de bɛ yen voilà wo de bɛ ɲin kɔnɔ comme wo bɛ ɲin kɔnɔ tuma dɔ a furakɛ man di a faamuna donc a ye koroda faamu koroda bɛ na nafolo minnu ye a y'o faamu kan dɛ mun de y'a to nka ko mɔgɔ y'a bila n na mun n b'a fɔ ka tigɛ dɛ mun de y'a to n k'o to yen an y'o dɔw bɔ an kunna an k'a dɔn a cause ka ca tɛ k'a yira aw la fana ko a bɛ furakɛ a bɛ ban fana o y'a dan ye ok a dɔw bɛ yen o ye ɲini min ye wo bɛ kɛ min na ni wo bɛ ɲini min na a ban man di parce que mun na hali ni ne ye ɲini suma wo bɛ yen ni domini donna a kɔnɔ a bɛ kɛ nin a bɛ sɔn ka wuli a bɛ wuli a don dɔw kɔni bɛ cɛkɔrɔbaw la mɛ n'a yirala sisan an kalandenw na an t'a kɛ parce que n'ale kɛra ka ban so a tɛ wuli fo ka taa duniya wuli mɛ haya o ti kɛnɛ ka ko ye o ye fini bolo ma voilà yala bɛ fɔ ko ɲuman ala k'a d'a ma don dɔw bɛ yen olu ti kɛnɛ ka ko ye olu ye dogo de o ye min mɔgɔ dɔ dɔn ye a bɛna f'u ye ko ale bɛ nin yiri in dɔn a b'a kɛnɛ ka ko dɔn a b'a finiw fana dɔn damada min bɛna na d'aw ma sisan n bɛna d'aw ma cogoya la hali aw tɛmɛtɔ a b'a tigɛ k'a ɲin bɛsɛ ye mais waati dɔ fɛ i b'a ye yiritigi yɛrɛ bɛ siran ɲɛ maragere yiri don mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ b'a bɔ tuma dɔ a bɛ siran ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko fini bolo ma donc dabada bɛ ɲini fila kɛ wa ɲini min bɛ yen ni wo kɛra don a b'ale fana furakɛ n'ala sɔnna a bɛ o nafa sɔrɔ donc dabada ka commentaire an bɛna dan ten ka ɲini fila d'aw ma dabada la a nɔtera donc ni mɔgɔ min n'a ɲi b'a dimi a mana kɛ ɲini modèle ye hali n'a y'a sɔrɔ ni wo bɛ min na parce que ni wo bɛ min na n y'a yira n k'o furakɛ man di parce que mun na tuma bɛɛ e b'a furakɛ mais e bɛ sɔrɔ k'a blessé c'est-à-dire e b'a furakɛ e bɛ sɔrɔ k'a blessé donc n'i sera ka taa a plombier ɲɔgɔn k'a datugu donc n'i y'a furakɛ o la a tɛ wuli tugun parce que a b'a suma o ko tumu bɛ kɛ ɲin na tiɲɛ don wa cɛncɛn oui tiɲɛ don tumu bɛ kɛ ɲin na n'i y'a furakɛ a bɛ ban fana a faamuna a mana kɛ tumu de b'a la walima a mana kɛ ɲin dimi bansa ye kan a b'a furakɛ e bɛ mun de kɛ i bɛ dabada ɲini bɔ dabada lili voilà ale de ye duguma ten o de ye dabada lili ye n'a filɛ livre na a bɛ duguma peut-être i bɛ taa sɔrɔ n y'a nafa yɛrɛ di yiri la livre nafa la i bɛ dabada lili bɔ hali n'a kɛra lili ju saba ye sabali dabada lili i ye nin ju bɔ k'ale lili récupérer ka nin fana ju bɔ k'ale lili récupérer ka nin fana ju bɔ k'ale lili récupérer lili saba i b'o fara ɲɔgɔn kan ka taga nɛrɛ fara bɔ a bɛɛ kɔni bɛ nɛrɛ lɔ an y'an taara n bɔra dɔ wɛrɛ an taara dɔ wɛrɛ mɛ jumɛn de ye base ye dabada de ye base o kɔrɔ de ye hali i ma nɛrɛ sɔrɔ dabada bɛ se ka a lɔrɔ bi i bɛ nɛrɛ fara bɔ k'a fara kan ani ka kɔgɔ dɔɔni bila ji la i b'a wuli ni k'a tobi n'a mɔnna i bɛ ji dɔɔni bɔ k'a don gobele dɔ la k'i dabiri a la a dɔw bɛ fan fana k'a fɔ n'a bɛ furakɛ a ye sabali a kana kɛ fila bɔra escroc ye n'a ye ne diya tan n bɛ nin bolo bɔ saya bɛ bɔ ka bin nin mun tɛ nin bɛ bɔ ele nin bɛ bɔ a bɛ namara nkalon a bɛ namara voilà k'i ɲɛ wusu fana so i ka taa bɔ tumu ka bɔ fana o bɛ namara an k'o de to yen ka tile ko cɛ ma yala bɛ faamu ko ɲuman ala ka d'a ma i b'i da wusu ni k'i da wusu a bɛna to ka nɔgɔw jigin ka bɔ i ɲin na c'est à dire a bɛ ɲin wusu la cogo min nɔgɔ bɛ to ka jigin ka k'ale minɛ tɔgɔ kan a bɛna to ka bɔ kɛ ni nɔgɔ tora ka to ka bɔ n'i tilara i b'o ji bɔ n'i ko ji bɔ i bɛ sɔrɔ ka ji wɛrɛ bɔ tugun ji kɔni wɛrɛ bɔ tugun k'i da don a la a bɛna to ka nɔgɔ jigin i b'o bɔ troisième fois i b'a kɛ tugun quatrième fois i bɛ mun kɛ i bɛ ji bɔ sisan ka filɛ n'a ban don ka kɛ i b'a don i la ka susu sisan ka bɔ ni ne don ni nafurudini don a bɛ dan o yɔrɔ bɛɛ ça dépend ne lan don yiri na ka se hakɛ min ma mais ni e y'a kɛ a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba i b'a bɛ ban ale ɲini min tɛ wuli tugun a ma nɔgɔya est ce que n'an farafinw tɛ sera k'an yɛrɛ lafiya est ce que a tɛ man ɲi est ce que an farafinw tɛ k'an yɛrɛ bila sigɛ dɔ la ka sɔrɔ ala yɛrɛ ma o sigɛ di an ma yan'an ka sigɛrɛji sɔrɔ a ka to ka fɛnw saboter yala bɛ fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma o dabada kelen in an y'a fɔ a ye k'a ye muso ka kɔnɔdimi fila kɛ
walma muso munu be ni landa jonte kay ça veut dire avec ka régler ni kalo ina ni tile dai kalo wera tu avec tile da wera kalo kelina abena shafla aka régler tile ngana donc tuma kama na ma ko shi abisa ka bana ya masini parce que mona organise sera ka barake atan flama abisa ka problème wera créer ay déjà il n'a pas joué soro na ba kele parce que na fa soro chokoro ba fe ibi san fla ka fe yiri boni ko sénégal ni fe mo raima ni soro ko ayere bu kalama ka do ma ka parabila donu balo mais ba mi do akono ka du ko so yani ke buru ka sama donc dabada be olu kono di kono régli mo mbe naka so mbe naka régli tinde kana dabada adake iba ke jogodle ka to dron ko hoti do alera junani bale ko yiri junani dabada yiri junan dron iba abo ka to wi ni ka to wi muso ba mi aba mi jogodi voilà muso ba mi jogodi abe te veri nya saba mi ara sogoma te veri nya saba te veri nya saba ula na ile saba ko la anna ma doke tu iba ka re ni bla normal e di ma te je ko ro jolle ke ka se ka problème non mais toi un cas de fois fin on fin au fin te pas mo ko ro ka ko shi te boy yo de fois anga para bina choko ro ko fun de bibliothèque buriti bibliothèque buriti ale juma itu mo ko ro bina fois muso ni ka tere ki ya fani ja kalo be ka pika regi ti nyomo so boy choko ro ka kuma choko ba yang ka ni to e muso do le sa ka de ku ni che e ka fani la do subna ko tama so ka da fani ta kalau gue benar mau kalau ikan panika, kau abi ibu ufan kau ta kasih, kau abi regling nyangam itu ika langgar. Ayo kamu, nyam model akaca mana kaca? Nyam kono, nyam betulye kush dama di kono, fokus sama. Abena bana, tuma do fasau debi bana, tuma do nyaeres debi bana, obe tuma do buku model do nyaka. Mau do be nyaere le beto jibo hal na kera we ma bazi we mo be yiri ke fu na be mo we na yoro ka janya bana na gwera ko rata yi ma tuma do na yoro ka jata yi na gwera ko raba yi ma tuma do anya ji be ko na yi tablo fle au kana ba ko roti siguma ay ko roti tigu do yoro kelina aka na be ke ko roti au ka do tuma do bana do be ni naturel ya be se ka frani fa ibi da mada fla grupo musa ko kema ni kwa sababu parce que mena ko yabe do femi kono ira bina rongo ama inga boye iba do fia kono ko wore na ya koro le na ma do fia kono fala ma dafa aya famu fia be sika frakere ke fo santa ani duru fia kele change na fara fo ni fia mo bezo avec la naïve on va revenir c'est bon tout attrape le tout inna ba'da dodda ismu tuma do juru fe do be shumba de solara ita do fiye kile ne mi be an fe so kono fiye kaba ko tawde abe furakere ke mo ko ba do be no e fiye ga furaye ka fiye ga furaye ron fiye ni blanote ni ko di model mana mo me so kono fiye furaye o be ji basu ka kala su ka di masu fiye bi furake o ko le bi fiye be fe mi wo fiye be fe mi fono ka do fulara de o de bi furake wolo nay poison ke fiye kono wala ma awu munu be na be forola na be fe on pompe na e poison do fiye kono ka amaga wati ale fiye kele na ma faraji kana domini do ara wati do akatele ka mo fa de parce que mona abi fe conserver ma do ka to ayera abi do bora ka di ma choko mi abi do do na ayera fana ko tubaya aya famu voilà donc ibe dabada flaburi kuru ka do fiye kono o tubaya ni ya do fiye kono ebe jikaka aya famu ni ka jika kan sogoma ni banabato wula abanya ko ka bo abanya ko ka do fiye ni kono o bina ka ma ko ya fana o fana e fragile na chudo abanya ko na bado fiye ni kono o ta ni jibe bana abuto ka do fara ajika sogoma abanya ko nae ula babanya ko nae sogoma abanya ko nae ula babanya ko nae ni mo korba lo ni bugube mo gomina ale femi flani a changer ko saba yoro ra na ko alhamdulillah jade ni le mo gombe ni nyani mira fe poro mi kai ka ke ma be bita examen ke ka do ni fasale
ni fasa dɔ bɛ yen n'o blessera su n'a ma dimina fitinin a bɛ bana d'i ma hali n'a bɛ dimina fitinin a bɛ bana d'i ma a faamuna donc n'a dumuni nin kɛ i b'a ye ɲɛdimi bɛ wuli ka bɔ pewu ni nasudin don a sabati kɛ yɔrɔ si n'i ma lafiya sɔrɔ m'a d'a ma n'i bɛ ka bana min fɔ n'olu dɔw don c'est compris ale ye dabada ye b'a dɔn aw y'a tɔgɔ reteni mɔgɔ minnu bɛ yen n'o tɛ yiri yeli dɔn aw y'a tɔgɔ reteni aw bɛna na se ka a yiri dɔn k'a dɔn yiri modèle min ale ta kun faamuna donc ni n ko n bɛna aw tester aw bɛ se k'a dɔn ok donc n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni leçon min dira aw ma aw ka taa tester k'a dɔn fɛn min de ka don kongoro a kama ka déplacer a kama hali n'a y'a sɔrɔ n'an ti samiya la kɔda yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen kongo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ filaburu b'a la toujours a faamuna ala k'an ni sababu kɛ donc an bɛna don an ka yiriw kɔnɔ aw ye yiri minnu fɔ aw bɛ yiri minnu dɔn a faamuna voilà parce que ne ma na n'olu ye dɛ aw de y'o fɔ k'a b'olu yiri ninnu dɔn a yiri fɔlɔ-fɔlɔ o de ye si ye la bon an ka na di adamaden ma an b'a di sɛ yiri yɛrɛ ma i fɛ kɛlɛ 9:7 an ka di sɛ yiri yɛrɛ ka si janya ma a sɔnna o ma ni i bɔra i fɛ so kɔnɔ ka sɛ yiri dɔ ju to ten aw fɛ so la walima aw fɛ foro la i bɛ taa tuma kɛ san 40 i bɛ na sɔrɔ a ma bɔ a yɛrɛ la donc n'an k'o calculer sisan sɛ yiri minnu bɛ yen n'o ka bon o bɛ sɔrɔ san joli ah donc voilà donc sɛ yiri dɔ bɛ yen ani sira yiri dɔ ye filamuru ye mais i tɛ n'a dɔn an fɛ yiri dɔ bɛ yen o bɛ san 1000 kɛ i n'a fɔ kɔnɔ dɔw bɛ yen o bɛ san 1000 kɛ a b'a kalama cogoya min yiri dɔw fana b'a fɛ farafinna o bɛ se ka 1000 ans o bɛ se ka san 1000 kɛ voilà donc u kana kabakoya sɛ yiri bɛ san 1000 kɛ foyi tɛ a t'a dɔn yɛrɛ ko kɛla la jala yiri bɛ se ka san 1000 kɛ a t'a dɔn ko kɛla la bana yiri bɛ san 1000 kɛ sira yiri fana bɛ san 1000 kɛ a t'a dɔn ko kɛla la a bɛ na fɔ sogo bɛ ɲa ma sa kutu bɛ san 1000 kɛ cɛ tɔgɔ a tɔgɔ ye kɔrɔbɔ voilà min bɛ sogo don ta voilà olu fana bɛ san 1000 kɛ donc o t'u ti kabakoya ko ye donc sɛ yiri an b'o de kan an bɛna kuma o de kan aw ye an y'a fɔ tuma caman a ye yiri dɔ fɔ k'o ye nɛrɛ ye komi o bɛ sujet la kaban inshallah aw bɛna nafa caman sɔrɔ sɛ yiri la parce que n y'a fɔ a ye mɔgɔw bɛ se ka livre sɛbɛn bi ala de fana ye bi fana dugu kɛ yarabi k'an ɲuman wuli ala m'o kɛ sɛ yiri bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ a b'i hakili dayɛlɛ ala b'i hakili sabati n'i ye fɛn kala i t'i ɲinɛ a kɔ don dɔ la i bɛ se ka to ka kuma ni mɔgɔ ye dafara i t'i ɲinɛ i n'a fɔ nasudin b'a kɛra cogoya min ça veut dire a b'i hakili a b'i poser a t'a fɔ lemarakan na k'a bɛ faamu d'i ma n tɛna fɔ ilham peut-être samarakaw bɛ yen o kana ban k'a fɔ ko n donna sujet wɛrɛ la mais a bɛ faamu le d'i ma a bɛ faamuyali d'i ma sujet o sujet mais yan'an ka kuma olu kan f'an ka kuma kan an ka kuma hakilidiya yɛrɛ kan fana mɔgɔ caman bɛ yen o trompe don a sujet la a ko li bɛ mɔgɔ hakili diya an sɔnna ma mais n'i ka hakilidiya fura ta ne kɔni fɛ n'i bɛ fɛn min kalan na i b'o de dɔn dɛ cɛ b'a galon donc a kana baaraw la aw minnu bɛ hakilidiya fura ta la i b'a ti kalan dɔ na aw bɛ fɛn wɛrɛ de dɔn na min bɛ na kalan na sinon balontanlaw fana bɛ hakilidiya fura ta la parce que u ka se ka baara dɔn ah oui c'est comme ça n'i ye kalan kɛ ka fɛn dɔ ta min ka ɲi k'i hakili diya kalan kɛ pour que kalan a ka kalan sira ta sinon a bɛ sira wɛrɛ ta min bɛ na kalan na donc si a bɛ mɔgɔ hakili diya k'i hakili sabati siyiri kelen a bɛ kɔtigɛ ani denmisɛnw ka kɔbɔ furakɛ siyiri kelen ni mɔgɔ bɛ fɔɔnɔ n'a bɛ boji kɛ a mana kɛ bana modèle ye siyiri b'a lajɔ ni ninnu dɔnna est-ce que an bamuso bɛ sigi so kɔnɔ tugun o siyiri kelen muso dɔw bɛ yen u bɛ wolo sin t'o fɛ sinji sin tɛ
ameta biberon ta ka to ambishi no no mo besa no alors que bana fo eti musora o dama de musora shiri be singila na ale be dibrun ko shiri be singila na musora mo korbo ya ta tumado dans quelques heures comment ça démission fanga yena mantana ambe 3 jours de awma naw ya ke bana iba isu singila na musora a demi singina mansoro wa simi do silla benno koy silla benno ne yiru ya aparra ni ba dama à 100% iba demi lafia aussi mi to fana dema ira soro demi fla fana ni donc maintenant n'a pas dauma bi parce que Allah li fana ko dubé naya ye don dola mi mission da ke chéri ka naya de YouTube ka bana na ye nya fo mo yi montana fa fo mais maintenant fo yi parce que mona aka kambi anga fendi awma femi no aw kan ga tester bi kan na anoye wa femi fana be aw nafa yana aka mo were nafa ni awe femi fana bena aka demba yaw nafa parce que ndemi na femi di awma fana halni ni mabaraka ni ati fo ikenera parce que bita soro al nyogo kacha mais ma dira awma aw kana miri na fo adira awma tan fem bilbil bale bena dawma aw be mudeke chéri la donc est-ce que tu connais la donc on va la donc donc adu na la donc c'est ça la do yi flamour do yi abe wuli yiru kan to bu ba ko le gui voilà gui donc on épithique maintenant dans l'épithique yi ale be fe wala jama ko yiri jama be fale hali bi jama be fale yiri la ka so la donte ina ko bi jama be fale tol sama tuga mina mais amini la doni aw bebe la don kon lo yiri la voilà mais khaso chéri la don chéri la don modèle juma doni kabako fendi wala aw mumu naw sino chokoroba koro ni chokoroba ko kun denga ko mina yiri la don dina kaba lo yiri be ni flagia kana ko chokoroba ya ile ben long ima foi long ko fen bebe fara nyo kan de chokoroba wala beta attaquant fo aw bita so ma do chéri do be srabete ma koro srabete me chéri mi koro ale la don bo abe se ake chokoya flama fla be foye a folo ebe se ka ladon yere botam yo mais ni sera ka tige ka jigina yi bolo ne kai mo goroba ko baraka bo ni da kana tige ka to ka iye la ka tige choko mi amene bolo am fana ba ke ni parce que andala o ni da ebe jigina yi a flaburu ina be de fa iba flaburu bo ni ka flaburu bo iba jasumana ka mu bo ka ble yere be ibe to ka ni do so ma ni ya dum to ka kalan kere adamre to ka kuma do fay kande ni haki dia frada ni be fami ke bodi do ya ta kala mi kama ni so ya mi kama so ya ke ni ku tanke be ku tande do ibe to ka mu do lila ibe to ka do kene wala me ba mu do nonora ibe to ka ni fila walma ni mo korba we to bi o be jido la Senegal ni ndere kalande ni ya valeur do ibina to ka sene jide ni itina to do so ma kana kana yara no e to be jido la kande alni malolo no ya to be jido daka porque daga ni kan nyigi so ma o ka wuli sisa kale daga ni shen sisa ka sika daga ni ko kani anti hadisa kalama kusube me bado hadisa do be ala kira ba alayhi salatu wassalam naw be domini kera domini laba kuma do ko baraka bodi da aka ta daga laba mo sila abana do baraka model ni baya to biri kera ido na fa chama ni be da to daga duma mo gorobo yo ko shi chama ni fana ke ola donc ibe sika mugu dola ibe to ka ami sogoma ani dato sogoma ani mo dato wati le hakiliya fura mi wati ni dina di de mai bo yoro ko to ibai atiliya mo be hakili so nebe mi dira wani sulamo e hakili basoro anga nafa le bara anga nafa dara anga nafa le bara nan kira hakili tiguye akecho flana ale kam mesendoni mais ay qur'ana kala bi sekan okay hal ne asoro ni qur'an ayata kono mais fen do be a pratique no mo do e katelo mo do ibe shi la don bo ku datala ka foko kuru saba ku nani no shi la don bo dro mais bi chatin ibe jigina ina ko nga ko chugo now jigina na o chugara question na poser comme now jigina na e o chugara shi la don
même chose in sera tɛmɛna min kɔrɔ fana n'aw jigira n'a bɛna don daga la bɔgɔdaga o nɛgɛdaga o kasilɔri o a bɛɛ kelen n'i y'a don min na comme bɔgɔdagaw bɛ sisan an t'a k'o ye an ka farafinna o b'an ka farafinna yira comme bi yɛrɛ y'a ka o journée ye wala a y'a don an ka farafin bɔgɔdagaw la o de ka ɲi ni tɔw ye i b'a tobi n'a mɔna i b'a utiliser cogo di a ye sabali an b'a fɔra cogo min a ka tugu ɲɔgɔn na ten o de ka di fana ye parce que a bɛna résultat sɔrɔ o de la n'i b'a ko i kana sigi k'a ko n'i b'a min i kana sigi k'a min donc sɔgɔma i bɛ dɔ min i bɛ dɔ ko wula fɛ yanni ka da i bɛ dɔ min i bɛ dɔ ko ni ne yɛrɛ nana sunɔgɔ la n'a sɔrɔ n'i bɛ fɛn de kɛra i bɛna dɔn i ka sunɔgɔ la yanni ka ne ɲininka ni ne nana la sunɔgɔ la i bɛna dɔn n'i bɛ fɛn dɔ kɛra walima n'i tɛ fɛn dɔ kɛra ni min bɛ dira aw ma tan san 5 san 7 siga de cɛkɔrɔbaw ko ka sɔrɔ ka n'i sɔrɔ a y'a minɛ baraka la a y'a kɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw nafa mais fɛn o fɛn dira aw ma ma besoin ko a ka ɲininka kɔfɛ parce que mun na n b'a dira aw ma cogo min n'a y'a kɛ ala fana bɛ sɔn a bɛ kɛ o cogoya la a faamuna donc i b'a min i b'a ko i bɛ to ka daga chauffer dɔrɔn n'i y'a tobi n'a mɔna hali n'o tɔgɔra i bɛ to ka chauffer dɔrɔn a bɛna ɲininka ko ka tile joli k'a la bama ka kɛ tile 7 ye exemple tile 7 walima semaine 2 walima tile 21 bɛ taa bɛn semaine 3 de n'o kɛra o bɛ wasa kɛ n'a k'i diya kɔfɛ i bɛ sɔgɔ kan n'a k'i diya i kana kɛ tugun ni den wolola yanni den ka to ka sigi kalan na i bɛ nin kɛ ka d'a ma i b'a ye den bɛ lafiya sɔrɔ a ye nafa sɔrɔ min dira aw ma a ka di n ye parce que n b'a dɔn a bɛna aw nafa si peut-être n tɛna kura sɔrɔ yan ka n di kilasi dɔw la mais don bɛɛ n'a a fɛngɛ de parce que aw yɛrɛ de ye nin yiri in fɔ ne m'a fɔ o ye nafa kelen ye si la a ye nafa 3 sɔrɔ damada la a ye nafa 1 sɔrɔ nafa 1 non parce que c'est le même hakilidiya fura mais boro 2 adamaden n'i bɛ fɛn 7 dɔn fɛn 1 kan o ka fisa e ka fɛn 1 dɔn fɛn 1 kan an y'a fɔ a ye an ko seyini fana fɛn barakama de tuma dɔ bana dɔ bɛ a bɛ cun an ka so kɔnɔ an t'a dɔn bana min de i n'a fɔ i den walima i muso mɔgɔ barika kirikara sisan a kɔnɔ bɛ boli a bɛ fɔɔnɔ na i bɛ taa sɔrɔ ko damadama de n'a ma fɛn dɔ d'o ma a b'a kɛlɛ la microbe dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fila dɔ n'a ma fɛn dɔ dɔn fɛn min b'a kɛlɛ la microbe dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min b'a kɛlɛ la si fara bɔ dɔrɔn i k'a tobi a tigilamɔgɔ k'a min a banna a t'i komi sini a bɛna lɔ dɛ a bɛ commencer ka lɔ bi yan'a ka to ka furakɛ a y'a faamu hali ni sida kɔnɔboli don n m'a fɔ k'a bɛna i ka sida furakɛ mais hali sida bana de bɛ k'i kirikara a b'i ɲɛma don o wagati kɔnɔ parce que kɔnɔ de bɛ boli la i bɛ fɔnɔ na chaque fois an b'o de fɔ a ye wa voilà kɔfɛ n'i nana dɔn bana min don sisan i b'a dɔn i bɛna stratégie min ta mais n'a sɔrɔ ni microbe de b'a tigilamɔgɔ kɔnɔ n'a b'a sigɛra walima n'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de don min b'a sigɛra a b'a effet wuli ka bɔ a kan ale bɛ si fara i b'a quantité si fara a wari dɔrɔn dɔɔnin mais a ka yiri kɔrɔsi kuma daminɛ o ye tiɲɛ dɛ ka taga si wari hali mɔgɔ ka na si ka to ka faga n b'o fɔ a ye an ye yiriw kɔrɔsi n'i bɛ yiri bɔ i b'a kɔrɔsi de parce que l'o dɔ i mako bɛ se ka s'a ma i b'a fɔ dɔɔnin dɔrɔn mais est ce que nin ka tile bɔ tile bɛ fɔ donc a kana ɲininka a karamɔgɔcɛ i ka fɛn fɔ olu na n t'a dɔn tile bɔ walima sinon n'a baara n bɛna fɔ a ye parce que n y'a fɔ a ye kuma daminɛ n ko yiri dɔ bɛ bɔ di kan tɛ yarabi ala k'a nafa a ye nafa joli sɔrɔ si yiri la nafa 2 a ka nafa 3 fila parce que dɔ in bɛɛ kelen nafa 3nan n bɛna min d'aw ma si la o de ye sɔgɔsɔgɔ ye o de bɛna k'a laban bana ye o de tuma caman an ka gouvernement ka ɲi k'a ɲɛɲini tuma dɔ yan'o ka armée bila o ka don kungo la sa ka to k'o si o ka to ka sa a n'o ka to ka manini fo an ka ɲi ka taa militaire yɛrɛ ka ɲi ka to ka kalan de o ni sɔgɔsɔgɔ k'i minɛ kungo la i b'i yɛrɛ furakɛ cogo di sur le champ ni sa k'i kin kungo la i b'i yɛrɛ furakɛ cogo di sisan ni kɔnɔ k'i dimi bi c'est ça an farafin an ɲinɛna an ka farafinya kɔ sinon i bɛ mɔgɔ min n'i taara kungo la i kɔnɔ k'i dimi walima i bɛ so kɔnɔ kɔnɔ k'i dimi seyiri yɔrɔ ma jɛn la i bɛ mun de kɛ e bɛ seyiri filaburu n'a bɛ a bɛ taa seyiri filaburu a nugu nin an filaburu bɛ taa laban yɔrɔ min kuru dɔw bɛ yen a bɔ bɔ nugurumani ma han o ko si kurunin o b'a wele ten mɔgɔkɔrɔba ye tɔgɔ min fɔ an ye si kurunin parce que mɔgɔkɔrɔba b'a ta kabako babaw furakɛ n'a ye kɛnɛkako ani jigilako donc ça veut dire a fɔ a ma ko si kurunin ale si kurunin dama
abe shubaga kele fo abe jamana kono abi sogo fara flaka ali nungu ni dama abi sogo flaka mana ke sogo fe adaini ki yire so fe ne be kana na sera ki ya sogo ulanga jigi fe ne be kana nabi sige nabi toro ababe frake kade donc maintenant il va aller cardron il va barabara allez kaya a cardron dingeli va yumi ka jiku sogo ta doni ali fe do mo ma do ala ka leso aka to ko ni leso ka gbele de kana to ra ka logo mo ra mo mi ba do akono so mo ba ka la o la do ngaka no ale ma parce que aka ya rabbi ala kan na fani don baraka donc shikuruni si nuku flaburu nuku ma be ka flaburu nyimi de ni flaburu bo si bina fe do de kuruni de flaburu si su naka a cardron iba sana mukana banga tumu do nyimi nai iba nyimi ni ka nyimi amakuna ma basiando na fura fen basiando ngaba famu wala basiando ni ya nyimi su iba ko ale flali ne to su nora kana do dara ko ngani ni ngani ma fa yiri mi yiru kacha ba nyimi dron ka fa ni yiri ne ka do dara parce que ma dia lo ma ko ya ay na ba jori so shila saba aba lo ko yiru kacha de kacha ko yiru kacha don ye shiri ni kuma yere ko abe shi do ni fushi de shimi ni na fami be ala kacha ka taka damatine ni nya damene sisa lebe bi an matla na fami be se ka na fa chama ni odo de foyer me mi ya kuntigi o de shi la do mi ka foyer aka na tuno ngeno bi farfina kan ka yere la be de depuis dem se wakati ki yere la be bama ka ke hakliti bama ka ke mo mi ni courage bi la bama ka ke mo mi be fe o famu ni be fe o famu ka tele ka koke yara be fam ko ma ala ka dam na wala shira aga yiri ma bor ago lemuru tane amita lemuru la ago babaye ndena kuma babaye ka aba mo fem kama anye babaye chi aga babaye chen chwadi mo be ni suma ya ko me o beta babaye fla ko tige ka to ko yere fla ke mo ti traitement là-bas aya ba mo sisa komo ti traitement là-bas na ngon daw kalama wole ato aw do be babaye fla ko tige na ga yere fla ke na tige parce que mona suma ya virus mi be afara a digra babaye ni nuna atisira ka babaye tisira ka afla ke tugu parce que un traitement ok traitement tige kan nanga ke su parce que yiri ka ba ko fende ni ya ta su abe barka tindi bana ka chuwa dora ka yiri la kwa bana mais abi fi ka fraka ka ba wal mai papa ita ke su en même temps tra ko ama an yere ti matle ka fende anyama akenga mitle sawa ama mitle sawa anda na bidron ma ka guru dron ka mi fi seti donc agora ka mi atare ko barra abe sai ka kere ke ni ka banoy na ka kere ke ni ka banoy yani wula ka bla fura ma dese bana para ma dese mais yani wula ka bla fura bagan dogara mais bana be commencer sanga fla ni étudier ka to ka fla ni kala ni bana ka fla kala ka se ga doma ale fura to do man na tugu yani fura kana ko fe bana be fura ndo ati sa ko aya famu donc wolo tina do papaira aw ye chuga do mena ko ay tugu mo ko mun be na be aw fura kera ay bamba ka to ka tindia ka sino sumaya ko ni kan hal na so ni ti ka so yaki ka tegere ki na ni a tera quartier mina to bu ba fo ma ko comme les zones vertes zone dobe to bu aussi ça a d'autres sur la flaque dobe auto di zone do ma to parce muna aw ka sumaya flaque siraka aw ka zone flaque parce muna ay flaque c'est ni ka traitement bafoué amani voilà mais c'est la mida ma favela tout simplement mi ka no ode ka baye koroi akise mi yawa fisi Allah bana ka bakuya mais c'est la penda mo lira parce que alebe barakera abe mo frakera mo mun ti papa edum haya mun ko mi papa edum papa e koro abe torongo flake parce que c'est na lo papa e kan papa e koro be torongo flake peu mo korba ko demisen na kidia iba nyimiti ma nyima di parce que gaz ba ala sino do ba ta dia na ki se ni ta nyimi ka ko hali ya nyimi jogo jogo atike
donc a bɛ tɔrɔngɔ fila kɛ fɛn o fɛn ye tɔrɔngɔ ye wa tɔrɔngɔ jumɛn yala tubabu fulakisɛ ninnu n'an b'a ta n'i m'a ta ka kɔlɔsi a b'i ka tɔrɔngɔw faga a ti dan o ma dɛ tɔrɔngɔ minnu fana bɛ yen minnu bɛ yɛlɛ kɔnɔbara la min bɛ nafaw lase e ma a b'o fana faga mais papaye koro bɛ ça veut dire a bi i m'a ye papaye koro filɛ couche dɔ lan don a kan a ɲɛ b'a la couche dɔ lan don a kan o couche in lan don adamaden kan na fɔ kɔda fana a ye kɛ to a couche in lan don nogo ka taa n'ale dɔ de wulila so kɔnɔjoli bɛ n y'a fɔ n ko yiri b'a yɛrɛ fɔ donc n'i b'o ɲini nafa fila de bɛ ale la o ji in o bɛ nafa dɔ d'i ma kɔnɔbara la parce que ale b'olu couche fanga dɔ ma papaye koro fana fɛn o fɛn ye papaye kisɛ nin fɛn o fɛn ye o nɔgɔw ye a n'o tɔrɔngɔ jugujugu ye a b'o fana furakɛ ka bɔ i kɔnɔ papaye koro bɛ tɔrɔngɔ bɔ f'i b'a ye n'a k'i diya sisan i b'a ja i denmisɛnw kama n'i ka ja sumara i b'a sin n'i ka sin ale mugu i bɛ to ka don kafe la ou bien jikala na k'a di denmisɛnw ma kuyɛ fitinin ɲɛ kelen n'i bɛna di denmisɛn ma pour que a ka tɔrɔngɔ ka ban pewu n'i ye kuyɛden fitinin ɲɛ kelen d'a ma sɔgɔmada in na sufɛ i bɛ kuyɛden ɲɛ kelen di i bɛ sini bila sinikɛnɛ i bɛ kuyɛden ɲɛ kelen d'a ma o wula fɛ i bɛ kuyɛden ɲɛ kelen di i bɛ tile kelen bila tugun ka kuyɛden ɲɛ kelen di sɔgɔma wula fɛ sɔgɔma banna donc chaque mois ou bien chaque 2 mois a ye bama ka to ka tɔrɔngɔ fila di denmisɛnw ma a faamuna n tɛna lɔ papaye kan parce que papaye traitement bafoué don dɔɔnin n'an ko an bɛ don papaye kɔnɔ fo a ka recherche caman k'a kan ani fɔ darisu ka jɛnya dɔɔnin pour que a ka se k'a dɔn parce que n bɛna fɔ ye i bɛ nin yiri ta ka papaye yiri fila kɛ n'a ye ka sɔrɔ pour que a ka fulakɛ kɛ voilà parce que ni yiri min tiɲɛna a ka zone kɔnɔ a bɛ yiri wɛrɛ ta k'o yiri tɔgɔ fila kɛ pour que a ka donc yiri bɛ bana yiri wɛrɛ bɛ a furakɛ ani dumuni ka ca donc an kumana lemuru kan ala ko a bɛ lemuru kumuni dɔn donc n bɛna recette d'aw ma lemuru kumuni na recette min n'a y'a kɛ corona ti aw minɛ a kɔni b'aw kabakoya n tɛna fɔ a ye mɔgɔ minnu fila kɛ mais recette dɔ de ne b'a kan ne b'a dɔn fɛn min n y'a di mɔgɔw ma mɔgɔ y'a kɛ o ye fɛn min y'a la mais mun yɛrɛ de ye lemuru ye komi a kumana lemuru yi kan an bɛ kuma yiri yɛrɛ kan personnellement yanni an bɛ taa bon lemuru yiri kabako yiri i mana kabako o kabako miiri i kunna lemuru yiri peut-être a bɛna tɛmɛ a kan voilà kabako yiri ba de a bɛ bana gbɛrɛw furakɛ a bɛ ciya bana gbɛrɛw furakɛ a bɛ mɔgɔ labɛn a bɛ banaw wuli ka bɔ mɔgɔ kan o ye lemuru yiri ye n'o ye lemuru kumuni ye lemuru kumuni n'a yiri bɛ yɔrɔ min jusqu'à 100 mètres lemuru kumuni yiri yan jusqu'à 100 mètres infection ma deli k'a yɔrɔ contaminé ka fɛn o fɛn ye bagamafɛnw ye lemuru kumuni yiri bɛ yɔrɔ min jusqu'à 100 mètres nɔgɔ kuntan ou bien kasa kuntan tɛ se ka kɛ ale zone na a b'a kalama fɛn min kama parce que lemuru tana ye fɛn kasa gɔmɔw de donc a bɛ fɛn kasa gɔmɔw sama ka na a yɛrɛ kan n'i bɛ fɛ ka laara lemuru kumuni kelen bɛna bon na ta tuma dɔ i bɛ na n'a ye a ɲɛ nɔgɔra i ka bon kasa gɔmɔ n'a angoisse dɛ o de nana kan ko dɔw bɛ yen a ye kɛ to hali n'a y'a sɔrɔ n'a ni sariyatigiw tɛna ɲɔgɔn ye a côté la hali lemuru kumuni yɛrɛ bila ni i fɛ de n'a y'a sɔrɔ ni kɔrɔti bɛ 60 lemuru kumuni bila ni i fɛ so kɔnɔ jusqu'à 20 mètres comme ça kɔrɔti 40 bɛ yen a tɛ tɛmɛ a bɛna kabako ye n m'a fɔ a ka to ka don a poche la n'a ka cahier la ka yala dɛ ne b'o fɔ a ye n bɛ fɛ ka n bɛ yiri in ka capacité de fɔra aw ye parce que fɛn dɔw bɛ yen hali n'a bɛ ko kɛ a kɛcogo ɲini fɛ b'a kɛ haramu ye i bolo lemuru kumuni bɛ fɛn kasa gɔmɔw du kɔnɔ n'i y'a bila ten wolo muso kelen kelen bɛɛ yanni musow ka o si ban secret san n'o yɛrɛ faga la lɔgɔ la lemuru kumuni dama bɛ muso kɛ muso ye k'i dafa du kɔnɔ k'i kɛ reine ye i fɛ so kɔnɔ k'i kɛ cɛ ka kɔ muso ye hali n'a sɔrɔ i san 40 de b'i cɛ o de ye lemuru kumuni ye tuma dɔ n y'a fɔ a ye an ka leçon nin kɔnɔ n ye fɛn dɔw gosi ka bɔ aw kunna aw kɔni y'o dɔn ka ban n'o de ye ka fɛnw ta ka taga baga mɔgɔ dɔw ma nin ye nin de dɛ nin de kan bana déjà aw kɔni y'o sujet faamu donc maintenant lemuru kumuni a den kelen k'a tigɛ dɔrɔn parce que n bɛna na ni dɔ ye ale ye une seule crachat ye ni i mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma k'a mɔn i bolo la hali o b'a fɔ sisan ko ni bana bɛ mɔgɔ la ko n'i k'a fɔ k'a bɛ yɛlɛma i la ɲɛ dɛ an ka taa corona o a mura n'a kirikara ninnu n'i ye lemuru kumuni mɔn i bolo la i mana mɔgɔ o mɔgɔ fo ni bagan b'a bolo a t'i minɛ
Amo ale kene ka boli atimi. Imana mo de ko banga bolo la microbe lo coronavirus microbe lo mu fendo ati bolo mene parce que na fendo bi le bolo la mi bolo ke le bolo kumuni ika bi bolo la na fa do be bolo la ato lu faga ma be na ba wora odima aya ba mu mais anga jen na nga fendo be ananga alcool do be ama mo na bolo la ni ma le koroshi al alcool ni ma alcool koroshi chama abi microbe fa oche na fa do bi bolo la para boma Tiga bara, me cende foraita, me cende foraita. Alcool kelengere, ati mo kada mati. Pas apa ngah kabu, nafa do bibola abapa. Odi atau ada made niye bolo na nabi kacodi abe kumu. Nafa do liba ada made bolo kana, mi be an nafa. Odu nafa do yerebe an taka kabol kodo ma kana. On nafa do be an taka kana kabol kodo ma. Angana to afrake ko jula kataka an yereba. Adamadina iya be protige ani sentige adamadi fardo be bana be kara iba besoin ka daga jini iyere bi yere flake ibolo la yoro dora de dron abi flake donc kama bolo anga poche abe rupiya kera mo kada bolo blanaga mure ka ko fele mo be nyini flake ni kristo yo go bolo la nyini ka mure ka ko di nyabe protige na de ka ko bale be ala wole ba shino be ta fo adama de ka organise la fon fembe kwa ta mase be setigara be boro la nene mala be na chocho ni ki boro ibe keba mune ti yere ja mune bi boro le jara mune ka ba ko fembe bale donc angana a halaki katen donc ibi le ko ni mo boro la abi ta ka bo microphone abo nyama ni le mo ko ni mo esena ala ngi sama ko karma 19 fembe nyawa mo fe shiwa iba don fo tikina vraiment anga to yana directeur pour am mali amba ko de sinon peut-être salam tibna san chamake ni ke ko bebere Allah de kana directeur pour chama ile ko be habita sur peut-être ne retina chamba to ka ikono mana dia jogo jogo ti ban be ko de sababu de ko ayo famule mu kuma na deja ba be ka ba go doge ok toi do adamade gamakora kasa ni femu be bo est ce que demru kumuni ata donde wa mo do be naturellement kasa be bo naturellement life plaque nyaaw nyama akasa be bo ni docteur yo examen ko fiye be kabako ya be ko me ta france ka so manande a jamon mo yi dunia be yala amno plaque le kumuni demru kumuni be kasa goma wuri ka bo adamade ka kasa diman dijema dama ko ro tuma do a joshin ne mun kunu ka nettoy parce que adama de an chowe o dikeli mo do be fari chowe re ay re balu adama de danga ka o femina sa wala donc mo do be fari chowe de ti fari re ka tele ka kasabo do ni bi ka bana lo yere bi rentre ni chowe o do dama ko raw de mun kunu mo wala i yoro e do yoro e le mun be se ka mara ki fari apa muna ala kani sawado amin le mun kumuni ibe se abana shilo bar flage nay exemple fendo bi lim italo femini ya flage ni se italo bana shilo bare mune est ce mo be sigito ate su ko ka foko bana shilo bare benira non bana mi na flera ka de se ti foi famunara ay ko beke amanya do wal ma fendo bi lira elina la kile pedi bado iba ni na ka de samado d'avoua ok alhamdulillah ibi le ko kimini kele mele bora dendro ndina do kan game ibe mo azuza technical ni ka mo azuza technical na bla bana so ati insul trachan ibani Allah resetu lenti ka ba ko fem le mo ko ni ka ko feli ni nyafo kata se ka do ma ay retina dala feu mais la ni fendo de ka di le murkumuni na tout simplement à base le murkumuni ambo la meta tomira parce que tomini le murkumuni bina fala nyoma ka reset ni diaw parce que nyafo ay wanti ka kuma le murkumuni pembe ka sino hal le murkumuni duguma bogo ko robo be flakene yo ya dan tomiri kama kuma fem bari aw bebe tomiri lo yiri koro bere mandi
yiri mi do fana yiri koro gale de fanga be ala aka kene ka tebe yiri chama ka an fe farafina ya o de tomi amata kan yere na fanda sujet chama na chante ami bago tobi na ya ami fen chama kenai mina ko e mo korbo tobi ka ba ko mi kenai a o ti tobi ke bulbule de kabla tomi mi e sankere ke mo korbo be bana shilo bar la kenai ay tokolo ni na so tomi mi e sankere ke o ba le bla gila de no ka to ka jin bana shilo bari aba fra tomi apa mana? Donc tomi kabako bi ala. Mokoro be doni do ke ni tomi ri no e tomi ki se ma don be tumna parce que nya fa ko damene na ni e poison lo ni ba antidote lo ba so matla. Ayo de so pamo. Suma tomi koro mokoro ba la be ngadi musoma na ya din dami kuna go sangale ka ti de koro. Ko ba ko planeta on ya. Ni planeta te mokoro ti nan do. Planning be a don't know the between na parce muna ni ya don ni na na ke problème ni ma se ko fait mi bo déclencher ni bo do il m'a donné farafina fanno ni donu de ni farafina ka doni barabi ambebe bo nora o ka fanga to kuma jamana donc recette mi na dauma tobi le muru ani kulle giraffe na be ko mako benefuti abado ani nyamaku nyamaku besi la tile sabaka na nyamaku la tile kuna sintege do ay nyamaku wala ka dia kana ba do dia nyamaku ra ngomena nita ndi sonta ka faranta kan ka ke keme duru anita Allah mo korba wasu no kole nyamaku ikaba ko fem badi cewa ka to nyamaku mi muso ka to nyamaku mi ma fa ka nyamaku di sukoro tay ne ne la tora ni fio nyama pale le me di nyamaku de nyamaku andi ya sene fe dara do mi do nyamaku yere nyamaku yere sukoro bara naturellement ni yake kai bisa sukoro don do ara sukoro kise plus sukoro kise saba ani kata sukoro mu do ara ko ko nga do ara to bilanga lo ka dia law ka mi kai sikri barin do ara kata so ki mu ta ko do ama ke ko wara ya donc ameni nyamaku ni ne ma de wala ameno de anderi nyamaku mi be sukoro te mara ka ampa na teno donc ayere bisa nyamaku jila la ayere akana banga ko no ko ama no ayere ba su be ka a shisu ka nyamaku jike de temps en même une semaine ba mi chakele c'est bon nyamaku be mu de ga de para adama de abe adama de ka cellule du blanc abe fanga de adama de ka cellule du blanc ça veut dire kere ke mena mu bi para ki de me ka bara ko nyamaku be da fanga do du bema ko ka bara nyamaku yere do hanna dana o moyin damama ko nyamaku donc o sujet ka abe jaw na ba chomi abe muso na ba ti apa mana abe muso na ba chomi abe jaw na ba ti au be da makaka du sujet ibi recette ni ke chodi pour que ale recette ni base bana bana be kono bara ba flake kele nodi golbatio kono be te irche bambani abana ko le kumbara oui mais le mo mi ka irche ma ke chronique ni ba mi mo do irche do be abike joli be take kuru de e kono ina fo sumuni aha no kon ma ci ka frake e ta so frake mandi wori ato ma do ka irche be si opération ma na opération ko be di no ko le tige do be ta yoro le tige ka ke joli ina mo pour que flaka sika afrake voilà les bourbo lu kushin do bli ka boy la ka sika frake ma wati ni kami ato ka e jeni ko wati parce que be frake de kera ani i ka domini lo plus ka ki banaka juya kelete voilà mais mo ko be ni kono nyoli bira ni sikarara ibi lemru le boy apa mana ibi lemru le boy ma shankele continue fa mais da shankele ni yake imake biya turse bira na i jeni ha sini gana kata kai bina lo change na jaw kun na sin ti fura yere de i yere no foida yo ya dai baste ore te kilengele mura ple ina bonde mura de ne ka bane mura be ne sige mais ni ne ake mura to ne be bere mura ti sigano abita be ndra jumane coronavirus be contaminé jogode wa 1 mètre va be contaminé ni fendo benira mi be ne protéger de 3 mètres moi j'ai besoin de quoi oui moi j'ai quelque chose qui me protège de 3 mètres. Ebe fana 1 mètre kola ale recette ni amba muso na yake bana do beto wa muso mene nya fa ngwa be muso ka plaisir tu nya fa yona
nya fa ye anana bana sujera fɛn minnu plaisir tunu bana bɛ bana nya fɔ ko nya bɛ bana tulo bɛ bana da bɛ bana nɛn bɛ bana yɔrɔ fana a bɛ kɛ cɛw la fana k'o ka plaisir tunu n'a ye recette min kɛ ka ɲi n'a ye recette min kɛ ka ɲi i n'a fɔ n b'a fɔra cogo min a bɛ na ni plaisir adamaden fari la wa a bɛ fɛn wɛrɛw d'i ma i ma sigi ni ye a faamuna maa ye hakɛ to a kana fɔ ko ni coronavirus la d'a ma dɛ ni fɛn de d'aw ma n'aw b'a kɛ fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ contaminer a t'i sɔrɔ mais témoignage ra n'aw yɛlɛla telegram kan a bɛna ye mɔgɔ dɔw sɔrɔla ko banana ko vira o ka du kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ foyi dir'o ma ni doliprane tɛ o ye ni recette min kɛ n'a y'a kɛ don min ka d'a denw ma denw bɛ tile 3 kɛ o tɛ sɔgɔsɔgɔ o tor'o la ten o nana bɔ o nana o déconfiné bana taara donc pour que k'a lɔn n'a fila don aw bɛɛ de aw bɛɛ ka kɛ ten n'aw bɛɛ ka kɛ résultat tɛ dafa donc a bɛ ten de ala k'an ni sababu bɛn i bɛ lemurukumuni de saba ɲini n bɛna fɛn o fɛn di sisan mɔgɔ 5 bɛ se ka recette min a faamuna n bɛna min di mɔgɔ 5 bɛ se ka min a bɛ se ka di mɔgɔ a bɛ mɔgɔ 5 bɔ a bɛ se ka kɛ komi te yen ka to ka min lemurukumuni de 4 wa o lemurukumuni de 4 min bɛ a la lemurukumuni de 4 min bɛ a la mɔgɔ dɔ bɛ yen kundimi b'a minɛ sisan mura kundimi a b'a dɔn a kundimi bɛ kɛ n'i ko i bɛ taa rukura yɛrɛ ɲaden bɛ kɛ kuma a bɛna bɔ ka bin a b'o furakɛ tile 1 de kɔnɔ tile 1 kɔnɔ a b'o ale kundimi modèle furakɛ tile 1 kɔnɔ tuma dɔ ni selɛri sera fo i jaabi tigɛ parce que ka taa bi yɛrɛ a bɛ kɛ komi ɲaden bɛna bɔ ka bin a kundimi bɛ kɛ ani mɔgɔ min bɛ fatigue générale bɛ a la mɔgɔ caman bɛ fatigue générale bɛ yen a bɛ flash ta ti nɔgɔya parce que fari tɛ kunkolo de bana i n'a fɔ an n'u min yɛrɛ bɛ kuma caman tuma dɔ kunkolo bɛ bana ni kunkolo bana a bɛ kɛ sɛgɛn ye fari bɛɛ lajɛlen kan n'i m'a kɔlɔsi a ma nɔgɔn a b'o fana furakɛ donc n'i ye lemurukumuni den 4 sɔrɔ wala mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 bɛ se ka tigɛ lemurukumuni den 4 i b'a tigɛ tigɛ n'a fara ye a ti misi i b'a tigɛ tigɛ n'i ka tigɛ tigɛ i b'a kɛ casserole kɔnɔ ka ɲamaku i bɛ ɲamaku ta ɲamaku min ka bon dɔɔni ta n'i ka ɲamaku ta n'a ka di i b'a râper voilà mais n'aw bɛ fɛ ka min te da la i n'a fɔ premier deuxième troisième i b'a tigɛ tigɛ voilà n'i k'a tigɛ tigɛ i b'a a fara nin kan ka boule de girofle ta cuillère fitinin ɲɛ 2 a faamuna boule de girofle cuillère fitinin ɲɛ 2 i bɛ tomi den 2 dɔrɔn ta k'a bila la tomi i ye tomi ti janjanya den 2 dɔrɔn ta i b'a bila la i b'a tobi fɛn de joli don lemuru lemurukumu ɲamaku bɛnɛfuti ale ti boule de girofle ya voilà dɔw b'a fɔ ko tubabukan ni dɔw b'ale de wele ko tubabukan ni donc i b'a wuli wuli ni ji ye ji min bɛ gobele ɲa 3 4 bɔ parce que mun na gobele ɲa 3 4 recette grain kɔni kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 6 bɔ parce que a tɛna gobele faba ka di ɲɔgɔn ma voilà n'aw y'a k'a ka test sira aw yɛrɛ de b'a kɔlɔsi parce que test sira n ka min fɔ ten a bɛ kɛ a ka tɛmɛ a kan n'a ka kɛ ka ban a bɛ sukaro dɔɔni don a la n'a ka diya walima a bɛ li don a la n'a ka diya a b'a min n'a y'a min sisan i bɛna lɔn ko fura don sisan n b'a fɔ ko kɔfɛ dɛ n bɛ sɔbɛ le kɔrɔ n'i y'a min sisan ele bɛna lɔn sisan k'i ye fura min sisan donc i bana minnu bɔ sisan a b'olu caman dégager ka bɔ i la i n'i kɛra cɛ ye ni problème b'i la hali n'a y'a sɔrɔ filan ko kɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw a b'i contrôler de k'i bila normal la n'i kɛra muso fana ye muso minnu bɛ yen ni bana b'o la a tɛ plaisir sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ muso organiser ka bila normal la ni muso y'a min ni muso y'a min wagati dɔ i bɛ taa sɔrɔ ni muso dumɛna min kan wagati dɔ bɛ na se muso kasa a bɛ boule de girofle kasa la a kasa bɛ na to ka kɛ muso la ni muso donna bon na ten i bɛ boule de girofle kasa parce que muso ni cɛ an tɛ fɛn kelen boule de girofle den 2 ni muso o muso bɛ boule de girofle den 2 ɲimi sɔgɔma ka den 2 ɲimi wula fɛ yanni tile 3 fo ka taga don dɔ i bɛna a dabila i ka bon kɔnɔ hali i ma wusu parce que a bɛ kɛ to hali n'a ye sugunɛ kɛ sugunɛ kasa ye boule de girofle boule de girofle kasa bɛ cogo di boule de girofle kasa ka a y'a faamu donc fɛn nafamabaw de bɛ anw fɛ farafinna an ka ɲi k'o kɔlɔsi yala a ye recette min faamu wa fɛn dɔw de fila dɔw de min kɛ k'a nɔgɔ tɛ dɛ min minɛnw sɔrɔ ka di a yɛrɛ o y'a dannen fɛn dɔw bɛ d'a ma a sɔrɔ man di mais ni sɔrɔ ka di a minɛnw sɔrɔ ka di a b'i lafiya wa a b'i hakili n'i y'a mɛn ko n kunkolo bana n tɛ se ka leçon kɛ ɲɛnama kunkolo de bana kɛ ni ne ye fɛn dɔ sɔrɔ ka kunkolo lafiya han ou bien ɲɛna ko mɔgɔ min ti
a yɛrɛ contrôler ɲɛnɛma a bɛ se ka na sigi ka lɛri fila kuma kɛ yan n'a t'a yɛrɛ kalama an bɛ to wajula ni micro tigɛra i b'a fɔ ko non sisan nin micro minɛ c'est comme ça parce que mun na n'i yɛrɛ entretenu adamaden tɛ se k'i yɛrɛ to ten hali moto n'i y'a to ta a bɛ cɛn i b'a kɔlɔsi de ne b'a dɔn ne ka ɲi ka na kuma sɔgɔma komi ne lara lɛri na ni l'autre tɔ kelen tɛ c'est comme ça ale yɔrɔ faamuna donc a ye fɛn faamu kosɛbɛ n'a ye min faamu an bɛ taa yiri wɛrɛ la a ye yiri mun fɔ n'o de ye mangoro ye n'a ma faamu an bɛ sɔgɔ a kan k'a di cɛ déjà an ye fɛn fɔ mangoro kan comment dire lemurukumuni kan fɛn minnu b'aw kabakoya wa fɛn minnu aw b'a faamu an ye fɛn fɔ toni kan parce que daminɛ na ne y'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw ye fin bɛ yen ka na i ma fa yan lemuru kɔnɔ yala ni n ko fin tuma dɔ aw b'a min peut-être fin kɔrɔti mun fɛn fɛn lemuru kɔnɔ kuma na fin kan wa ma kuma fin kan ka lemurukumuni tigɛ une seule tranche fin de don est ce que kɛnɛ ka dɔnni don kɛnɛ ka dɔnni tɛ peut-être ele ɲɛ b'a la ko n ka yɛlɛ kɛnɛ kan mais i taara sigi a régler est ce que min dɔ tigɛ ne b'a fɔ ko n'a ka basi fɛn dɔ kɔni bɛ yan kosɛbɛ ni ne y'a fɔ sisan ko tomi y'i bila san kelen k'a bɛ bana fɔlɔ fila kɛ ko dɔ kɔni bɛ yan tɛntɛ o dugu de bɛ wele ko fin dɔɔni dɔnni min i tɛ se k'a bila laboratoire kɔnɔ k'a ka fɛnw yiri la wa n'i y'a kɛ a b'a kɛ a faamuna an bɛ taa mangoro la on est à combien de minutes 15 minutes de Torah. Alhamdulillah, 15 minutes avec encore mangoro là. Now you have les plans, je ne sais pas, vendredi passé, en commandant mangoro quand on y a la YouTube quand peut-être now you have les abonnaïs, now you have tapé comment dire DR Nasruddin Sagnon, abonnaïs mangoro mangoro quand c'est ça. Mangoro les sons, ne sais pas, mangoro les sons pas en calme Atikuna. Parce que nango mangoro, ay mangoro de toko ni pens be, gurba be, jamma ngolo be, da jambe, da suru be, abena fura kelengele. Ni be faga yiri soro yiri mi magreve fiyo ki bita bamfura cascade la. Anga bamfura cascade ya ni ka do, cascade la, ibina ta yiri munu yo olu ba greve chokorba yo yiri chama tru. Ka mangoro koro da ka tru awula ka yiri. Olu yiri ule à 100%. Sono ni ya ke dura sisa. Misala kele me shogo le muru ka buga ka famu parce que abena yo la. Burkina be le muru yiri na trundo. De 2 cm ni y'a tigɛ lemuru ba ti wuli tugun lemurukumun de bɛ wuli parce que Burkina Côte d'Ivoire de o bɛ lemuruba greffe ni lemuruba ye mais Burkina lemuruba bɛ greffe lemurukumun ni yiri de kan Burkina a bɛ ko dɔ ɲininka minnu bɛ yiri ko kalama voilà lemuruba yiri ninnu n'i y'o tigɛ de 2 cm comme ça duguma n'a ka fa bɛ wuli tugun lemurukumun de bɛ wuli lemuruba ti wuli. Wole bita dɔ sɔrɔ wo yɛrɛ kɛ jinɛ mori ye ko non k'i ka lemurukumuni yiri ko ale b'a kɛ cogo dɔ lemuruba yiri ko ale b'a kɛ cogo dɔ k'a bɛ falen lemurukumuni na non dugu yɛrɛ ye lemurukumuni de donc an fɛ yan an ka mangoro yiri caman bɛ yen nin mangoro yiri ju i bɛ taa sɔrɔ nin mangoro yiri kɛ a sigira a kan a y'a faamu o de y'a to mangoro gerefe i b'a yira i ni pɛse yan nin voilà donc minnu tɛ ka fɛn yira aw la mangoro la min bɛ aw furakɛ généralement i mana taa baga mangoro yiri ale yɔrɔ faamuna n bɛ se k'o de d'a ma. Mais sinon, mangori ni ko defense ne bɛ se ka fɛn de duuru foyi yɛrɛ foyi o la ni ko greffe bɛ se ka fɛn de duuru foyi c'est comme ça donc ko dɔw bɛ yen minnu bɛ ninnu bɛɛ dɔn nin yiri bɛ nin fila kɛ nin yiri bɛ a faamuna donc an bɛ to nin yɔrɔ na an ka jamana mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ ka mangoro ji la n'an b'a min na an b'o fo jamana mɔgɔ minnu bɛ yen n'o o fana b'a domaine na alors que an fɛ Burkina yan a maloya ti an na mangoro ka ban mangoro wagati an ti mangoro dɔn tugun o ye fugariya dan de. Aw ka mangoro bɛ dumuni jamana wɛrɛw la mangoro a ɲɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ a kɛnɛ don maaw fɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen wari finance n'o kɛ o b'a la ko bɛ ka yiridenw lakɔrɔsi alors k'o tɛ ka foyi kɛ tubabuw ka pɔn bɛ nana an fɛ yan lolo hali n'o ko b'an bɛɛ faga siɲɛ kelen o bɛ se parce que ka pɔn piqué ni biɲɛ ye k'an faga nɔgɔma aw ka mangoro n'a bɔra mangoro jadi na o fana bɛ taga dɛ mangoro ji alhamdulilah an b'o sɔrɔ k'o min yan fana mais mangoro yɛrɛ don n'a bɔra mangoro waati est-ce que an bɛ mangoro donc an b'a sɔrɔ alors qu'an ka mangoro ni a ɲɛnɛma a dafali a bɛ jamana dɔ o b'a dogo fo ka taga se an ka mangoro se waati wɛrɛ ma an bɛ se ka girin mɔgɔ wɛrɛw ka yiriden ka cogo di le ka sɔrɔ an yɛrɛ ka yiriden an b'a dɔn nafa a b'a dɔn nafa dan bɛ mangoro la kabako nafa de bɛ mangoro kɔnɔ nafa bɛ mangoro kɔnɔ hali a tɛ pɔmu na nafa bɛ mangoro la kabako de ni ko pɔmu bɛ kɛ vɛnɛgere mangoro bɛ kɛ vɛnɛgere fana don est ce que mangoro ka vɛnɛgere an y'a étudier ka ɲɛ wa mun y'a to an t'a yɛrɛ yan mangoro vɛnɛgere bɛ tɛnɛ bɔ yan mais est ce que an b'a yɛrɛ wa a bɛ tagara de nafaba de bɛ mangoro ka vɛnɛgere la mangoro ka vɛnɛgere fɛn kelen bɛ yen
mɔgɔ dɔw bɛ yen o produit mo ka produit mo hali ji ni tigɛra ji dɔ bɛ na tantɛ ji dɔ bɛ na k'i furakɛ ni le mɔgɔ min yɛrɛ mangoro vinɛgre n'i y'a dɔn kosɛbɛ a b'o ji la na i fari la caman ji dama dama bɛ yen n'a man kɛra adamaden fari la a man ɲi i ma donc tuma dɔw muso minnu bɛ turu cɛw donna la fana cɛw bɛ turu mun na fana an bɛ kuma bɛɛ kan turuma tɛ musow dama ye cɛw dama tɛ cɛ bɛ turu mɔ muso bɛ turu mɛ turu kati jumɛn de b'a mun na produit mun bɛ kɛ sababu k'i golo wula dɛ a bɛ kɛ sababu ka bana dɔ bila i fari la o bana in a ma ɲi n'a k'i minɛ tuma dɔ n'o y'i opéré ou bien n'o y'i tigɛ a joli fila kɛ ka gɛlɛn parce que munna kɛrɛkɛminɛn dɔw de bɛ yen olu bɛ kɔn ka na joli olu yɛrɛ ka teli ka na joli ɲɛfɛ parce que ninnu i ɲɛ bɛ joli fɛn min bɛ na o bɛ na furakɛ yɔrɔ de o bɛ na furakɛ yɔrɔ donc a bɛ to ka bɔn donc ele bɛ ɲɛɲini a kana bɔn ka ban ma n'a fɔ munna donc o jifɛn bɛ na ka baara kɛ donc mangoro b'o furakɛ mɔgɔ la o yɔrɔ faamu na donc ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka to ka recherche kɛ parce que mɔgɔ i t'a dɔn sini i bɛ kɛ fɛn min ye i nana kɛ mɔgɔba dɔ ye min b'o domaine kɔnɔ i bɛ baara dɔ kɛ baara min bɛ se ka ninnu lataga ɲɛfɛ a faamu na donc an bɛ sumaya fila d'aw ma mangoro la mais manamana sumaya tɛ dɛ manamana sanfɛ sumaya tɛ mɔgɔ min bɛ yen ni sumaya chronique bɛ a la a tɛ ban ka ye san o san fo sumaya t'ale minɛ voilà nasudin kɔni bɛ san tan bɔ sumaya ma voilà alhamdulillah nahmadullah an b'a la taala kan ala ka bɛɛ ta kɛ voilà n y'a kɔrɔsi de dɔrɔn sinon ko sumaya kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ bon ne yɛrɛ la n t'a la ni sumaya bɛ ne den fana voilà parce que o bɛ bana an bɛ taa sumaya ma ye o la ka ye depuis o bɛ bana an bɛ taa sumaya ti o la voilà ni ne den bana ne bɛ kɔtigɛ fila de kɛ parce que ne ye min ne b'a dɔn a fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma donc sumaya bɛ se ka détruire wa a tɛ se ka détruire a bɛ se ka détruire mais mɔgɔ kelen de tɛ se jamana dɔ bana dɔ nana an y'o détruire o banna bana dɔ bɛ ko ɲɔdeni direct a tɔgɔ di bana min nana ka kɛ épidémie ye mɔgɔ kan kurukuru bana kɛ mɔgɔ la varicelle nana fila de taara mais fila nana sɔrɔ la a ma sɔrɔ la fila nana sɔrɔ hali n'i taara lɔgɔ la so ka taa mɔgɔ ɲininka ko ɲɔdeni de bɛ den na a bɛ sinsin ka ɲɔdefu fara bɔ ɲɔdefu an y'a tɔgɔ la ko ɲɔdeni varicelle parce que a bɛ kɛ comme i fari la ani yiri fana bɔ nin ɲɔgɔn ma o de fana y'a fari a faamuna donc mangoro o de bɛ a bɛ sumaya fila kɛ sumaya juma f'an ka kuma o kan sumaya min san o san sumaya b'i minɛ san o san sumaya b'i minɛ tuma bɛɛ i ni b'a wele paludisme ka teli ka don e la n bɛna d'a ma o de la voilà donc i ye mun de kɛ i bɛ mangoro yiri fara bɔ mangoro yiri modèle a bɛɛ ka kɛ mangoro ye i b'a fara bɔ kana mangoro yiri fara voilà n'i y'a fara bɔ n'i y'a ye ma caman sɔrɔ yan taa mangoro wɛrɛ la o ni nin kana ci a faamuna donc i b'a fara bɔ n'i ka fara bɔ i bɛ se ka filaburu fara kan komi i b'a to fara dɔrɔn ma i b'a tigɛ tigɛ ka don daga dɔ la ka daga fara a faamuna n'i ka don quelque soit bɔgɔ daga la ou bien nɛgɛ daga n'i y'a don daga na sisan i bɛ mun kɛ i b'a tobi n'i ka tobi n'a mɔna i bɛ farafin safinɛfin ɲini safinɛ min o b'a dilan n'an ka situlu ye dɛ ale fɔ mɔgɔ i y'a ye u b'a feere buru tan mɔgɔ yɛrɛ t'a considéré n b'a fɔ o ka kɔrɔnɛ koro safinɛ dɔ bɛ u b'a dilan safinɛ finman cɛjugu nɛgɛ daga bɛ k'o min n tɛ n'o ye parce que n t'ale dɔn mun y'a ko n tɛ n'o ye n ti a dɔn ma kalan kɛ a kɔnɔ n t'a dɔn a dilanna cogo min produit n t'a dɔn mais mɔgɔkɔrɔbaw bɛ safinɛ dɔ in dilan cogo min ne yɛrɛ bɛ se k'o dilan voilà i b'a dilan tan kɔnɔ hali i bɛ se ka dilan tan den kɔnɔ fo ka taa ban turu ani safinɛ ani sɛgɛ donc ale an ka farafin sigaw de bɛ ta k'ale labɛn o tɛ taa sɛgɛ san fiyewu tugun o sɛgɛ san ka kɛ farafin sɛgɛ min o b'a gbɛlɛn nin o b'o de ta k'a ni sɛturu ɲagami ou bien tenturu k'ale safinɛ in ta voilà ale safinɛ sisan i b'o de kɛ a safinɛ ye k'a ko a kotɔ i bɛna ye ɔndrɛ nun de bɛ bɔ i fari la voilà i b'a bɔ so na so i bɛ taa ko i ka ko i bɛ safinɛ tereke i fari la ka tereke a bɛna to ka nɔgɔ dɔ bɔ i fari la i n'a fɔ n'i bɛ sisɛ kora ni safinɛ ye a bɛ nɔgɔ bɔ cogo a bɛna to k'o nɔgɔ bɔ i fari la fo i bɛ kabakoya i yɛrɛ b'a dɔn ko et puis n'i kora ka ban i bɛna i siwo bɛɛ dayɛlɛ o kɔrɔ de ye siwo ye fɛn dɔ dégagé ka bɔ i bɛ siwo bɛ dayɛlɛ a faamuna donc a bɛ bɔra n'o sumaya nin de ye i b'o daga ko ka ban n'a ka di i bɛ daga wɛrɛ don mais i b'a min cogo di a fɛnkɛtɔ n'i ka fɔ i b'a min o y'a sɔrɔ fanga dɔɔni b'i la quoi i ye dumuni kɛ wala i bɛ gobelini kafe min verre wala a bɛ taa bɛn verre ɲɛ 3 ɲɔgɔn ma i b'o min sɔgɔma i b'o min tile fɛ i b'o min wula fɛ nin fila in bama ka min a ko sɔgɔma k'a ko wula fɛ parce que ko nin y'a base dɔ de ye a b'a wulan ka bɔ i joli la de pewu a faamuna donc ni dumuni kan a sumaya n'a fɛngɛ ninnu i b'a ye ala b'i kisi ka bɔ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma alhamdulillah n y'a dɔn bi ta diyara aw ye parce que nin min an ka fɛngɛ ten n'aw y'a calcul ɲɛnama
a bɛ se ka livre fila bɔ parce que a bɛ se walima a bɛ se ka livre kelen bɔ donc ɲini d'aw ma ala yɛrɛ jate kama aw y'a kɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw nafa hali u ye ten n'an k'a bɛɛ calculer a bɛ mɔgɔ 100 bɔ n'alu sa fana taara se ka mɔgɔ 100 informer a bɛ kɛ de farafinna ti bɔ nɔgɔ la an bɛ kɛlɛ min na san 20 kɔfɛ bi n'a nana fɔ ko farafinden kelen kelen bɛɛ b'a yɛrɛ filakira ni yiri ye walima farafindenw kɔnɔ mɔgɔ 80 o mɔgɔ 80 b'a fila a yɛrɛ filakira n'an ka yiriw ye i b'a ye an bɛ lafiya a bɛ fanga don an ka baaraw la kadɛ yarabi ka an lafiya an ka baaraw kɔnɔ ala m'o kɛra wagati sera n b'a dɔn ni question kelen bɛ se ka ta et puis an b'a datugu yiriw kan an ma yiriw kɔnɔ e ti ka faamu o ti ka kɛ question kelen seri filaburu mo seri filaburu voilà dagara i b'a na fɛngɛ bɛɛ voilà mais a mugu la maintenant i bɛ seri filaburu dɔrɔn de kalakala to yen i ye filaburu de kɔrɔti dɔrɔn k'ale le jasuma la so k'a susu k'a mugu o tɛ voilà ale yɔrɔ la i ti kalakala don a la i bɛ filaburu dɔrɔn de bɔ ten dɔrɔn voilà seri dadɔn de ka filaburu voilà i b'o de bɔ parce que o kɔni e jiginna n'a ye kɔni parce que n'i ko i ye filaburu bɔ sanfɛ n'a bɛ se ka bɔ alors ka charte ye i ka jigin n'a ye i bolo la de tɛntɛ voilà o y'a fili dɔ ye yɛrɛ bɛ fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma an bɛ dan ale question ma parce que wagati sera i fa kɛlɛ voilà voilà donc voilà inchallah donc o 3 minutes maintenant n b'o ta ladilikan ye ka di aw bɛɛ lajɛlen voilà an ɲɛ b'a la an bɛ baara min kɛra tan baara min tɛ baaraba de et puis ne y'aw bilasira de cɛkɔrɔba b'a bɛɛ fɛ so kɔnɔ a ye bɛrɛ cɛkɔrɔba ninnu na cɛkɔrɔbaw ka dɔɔnin tɛ sɔrɔ ten cɛkɔrɔba nin ka dɔɔnin tɛ sɔrɔ ten a b'o bonya parce que an ye laɲini dɔ de ta ni n ye fɛn 100 dɔ yiriw yirila n bɛ tan di mɔgɔ ma ne y'o laɲini ta ne bɛ n ka dɔɔnin de jagabɔ la voilà a tɔ bɛ aw de ma sisan ka recherche kɛ ka dɔ fara dɔɔnin kan ne m'a fɔ k'a ka kɛ tradipraticien ye parce que mun na formation dɔw bɛ yen n'i m'o kɛ i tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ fila kɛ i tɛ se ka kɛ furakɛlikɛla ye n sɔnn'o ma mais ka se ka to k'i yɛrɛ fila kɛ banamisɛnw na i kɔni yɛrɛ ka se i ka ɲi k'o kɛ a faamuna voilà o de y'an bila nin na donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka don groupe la fana parce que tuma bɛɛ an tɛna fɛrɛ nin ma aw bɛ se k'an contacter an ka 72 nin kan 72 79 02 96 n'a y'an contacter o kan a ka ca ala fɛ aw bɛ don telegram groupe la voilà a bɛ telegram télécharger n'aw donna telegram groupe la aw bɛ se ka to ka ninnu leçon ninnu sɔrɔ gansan a faamuna yarabi a fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma n b'a dɔn leçon diyara aw ye ne fana ka na salam na inchallah directeur yɛrɛ sago yɛrɛ a diyara n ye kosɛbɛ a ye nafa parce que munna n bɛ taa la ka sunɔgɔ ka ɲɛ parce que n sera ka fɛn dɔw bɔ n yɛrɛ la ka transmis aw ye aw fana bɛ taa aw yɛrɛ nafa ni a ye n b'a ɲini Alahu Taala fɛ baraka de bɛ ko bɛɛ lajɛlen ye n'aw taara kɛ ala ka baraka don a la k'a kɛ sababu ye fana k'aw ka denbayaw bɛɛ lajɛlen furakɛ yarabi ala m'o kɛra assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh longs soins et Dieu guérit restons dans le temps